La confesión del pastor Aner y también del pastor Lázaro, ¿cuándo salieron? Cuando nosotros les compartimos lo que nosotros estábamos a punto de compartirles. 많이 해봐야 한두 시간 정도밖에 강의를 못 들은 분들이. Son personas que por mucho han escuchado 1, 2 horas del mensaje. 아네르 목사님은 딱 한 강의 듣고 그다음에 이런 모임을 한 번 하고. El pastor Aner escuchó un mensaje y después de esto pues tuvimos esta reunión y ya. 나사로 목사님도 마찬가지. El pastor Lázaro igual. 그 짧은 시간 인생 전체의 해답, 응답, 결론 다 나왔고. Entonces en este tiempo breve ellos tuvieron la solución, respuesta y conclusión de sus vidas. 자기 단체를 어떻게 끌고 가야 될지 답이 다 나왔어요. Y tuvieron la solución de cómo ellos van a tener que liderar su organización. 아네르 목사님께서 뭐라고 얘기했냐면 ¿Qué dijo el pastor Aner? 중남미의 많은 교회들에게 영향을 끼칩니다. Que él es alguien que influencia a muchas personas de toda Latinoamérica. 우리 중남미 스케줄을 다 물어보셨어요. Y él nos preguntó todo nuestro horario de Latinoamérica. 자기가 알고 있는 모든 사람 연결시키겠다. Y que él quiere conectar a todas las personas que él conoce a esto. 또 자기가 한이 있다고. Y que él tiene esta pasión. 자기 밑에 있는 모든 사람들이 이 메시지 듣도록 하는 게 자기 한이라고. Y que es su pasión verdaderamente que todas las personas bajo él escuchen este mensaje. 메시지 2번 듣고 하는 말입니다. Entonces después de escuchar 2 mensajes 나사로 dijo esto. 목사님은 신대교회에서 굉장히 영향력 있는 분이세요. El pastor Lázaro es alguien muy influyente de la denominación bautista. 어느 정도까지 얘기해요? ¿Hasta qué punto lo dijo? 이번에 쿠바에서는 쿠바 가는데 하바나에 계획이 없었어요. Digamos, nosotros íbamos a Cuba en esta oportunidad y no pensábamos en La Habana. 근데 이분이 사정사정 하시더라고요. Pero él verdaderamente nos dijo, 하바나에 꼭 좀 들어가. por favor entre en Habana. 15분만이라도 만나달라. Por lo menos encuéntrese como mi equipo 15 minutos nada más. 자기가 연결시켜줄 그 팀들을 15분만이라도 만나달라. Entonces encuéntrense con este equipo que los quiero conectar 15 minutos nada más. 메시지가 들어가야 된다. Este mensaje tiene que entrar. 이분들의 고백이었어요. Es lo que ellos confesaban. 그러니까 지금 그들이 들었던 말을 여러분에게 또 할 건데요. Y nosotros les hablaremos lo que a ellos les dijimos. 이런 사람들이 일어나는 거예요. Estas personas son las que se están levantando. 이제 구성의 목사님께서 나오셔서 여러분이 실제로 할 그 말씀 운동에 대한 얘기를 하겠습니다. El pastor Kuzunge va a venir y nos va a compartir la palabra que nosotros verdaderamente tenemos que 짧은 hacer. 시간이지만 잘 정리하시길 바랍니다. Es un momento breve, pero espero que lo organicemos muy 이제 bien. 보고하는 자리가 아닙니다. Este no es un lugar de informe nada más. 이 목사님 같은 흐름 속에 여러분이 있다는 얘기. En esta corriente, como estos pastores, ustedes están en 그렇게 este 믿고 lugar. 여러분한테 메시지 하는 Y 거죠. nosotros creemos esta verdad y por eso les compartimos el 하나도 mensaje. 땅에 떨어지지 않고 이렇게 여러분 그대로 여러분 삶의 현장에서 응답받기를 바랍니다. Espero que nada caiga a tierra, sino que esto pueda ocurrir también en los campos de sus vidas. 우리 지금 레온에 들어와서 사역하는데 지금까지 있었던 모든 모임 중에서 가장 중요한 모임이다 이렇게 생각해도 됩니다. Entonces hemos venido a León y hemos estado haciendo nuestro ministerio y podemos pensar que este es el momento más importante de toda León. 특히 이제 목회자들 모임 빼고 여기는 이제 평신도 중심의 많은 사역자들이 모여 있는데 Especialmente aparte de la reunión de pastores, aquí se están reuniendo muchos obreros, personas que son creyentes. 평신도 사역자들 모임 중에 가장 중요한 모임이다. Y es la reunión más importante entre las personas que se reunieron como creyentes. 저희들이 각 지역 나라들을 돌면서 찾는 인물은 다른 게 아닙니다. Entonces las personas que nosotros buscamos en cada región no son otras. 정말로 예수가 그리스도라는 이 복음을 하나님이 주신 그대로 깨닫고 받아들이는 사람. Son las personas que verdaderamente se percatan de este evangelio que Jesús es el Cristo, así como lo da Dios. 정말로 이 메시지가 이해되는 사람. Las personas que verdaderamente comprenden este mensaje. 정말로 이 메시지가 가슴을 움직이는 사람. Las personas a quienes les mueve el corazón este mensaje. 성경에 있는 전도를 하기 위해서는 이게 모든 것입니다. Y entonces para hacer el evangelismo de la Biblia esto es todo. 예수가 그리스도라는 메시지를 들어도 다 아는 건데 이렇게 듣는 사람들이 많아요. Hay personas que escuchan el mensaje que Jesús es el Cristo y dicen, bueno, yo ya lo sé. 저희들 지금 한국에서 온 팀들을 한번 가만히 살펴보세요. Si ustedes miran el equipo de Corea que viene con nosotros, 특히 목사님들 한번 보세요. especialmente los pastores. 저희들은 20년 넘게 이 메시지를 하고 이 메시지를 들었습니다. Nosotros hemos pasado 20 años dando este mensaje y escuchando este mensaje. 근데 그 메시지를 할 때 우리 다 적고 있어요. Pero a pesar de dar este mensaje, todos lo escribimos. 왜 적냐? ¿Por qué lo escribimos? 다 아는 건데 Si es algo que ya sabemos. 우리 메시지를 할 때 참고하지 않습니다. Nosotros al decir el mensaje no lo tomamos en cuenta. 그 시간 그 장소에 하나님께서 성령으로 깨닫게 해주시는 Y 겁니다. en este momento, en este lugar, Dios nos permite saber esto por el Espíritu Santo. 그 저희들이 일꾼들을 보고 이 사람이 살릴 수 있겠구나 이 지역을 볼 때 뭘 보냐? Y entonces cuando nosotros miramos a los obreros que pueden salvar esta región, ¿qué es en lo que nosotros nos fijamos? 대부분의 사람들 말씀을 참고합니다. La mayoría de las personas toman en cuenta la palabra ya. 근데 진짜 하나님 예비해놓은 사람은 그 시간마다 매번 하나님의 말씀을 생명으로 받아요. Pero las personas preparadas por Dios, ellos todos los días en cada situación lo toman como la palabra que Dios les ha dado con su vida. 마벨 목사님 Como 보세요. la pastora Mabel.
a Él. 항상 제일 앞자리에서 생명 걸고 말씀 듣습니다. Entonces siempre está en el lugar de enfrente dando la vida para escuchar la palabra. 많이 알고 뛰어난 사람보다 하나님의 말씀을 생명으로 받는 게 더 기준입니다. Entonces, más que saber muchas cosas y el que ser sabio, es más importante dar la vida por la palabra de Dios. 저희가 20년 동안 많은 사람들 봤잖아요. Durante 20 años me he encontrado con muchas personas. 똑똑한 사람들 금방 깨닫는다니까요. Entonces las personas inteligentes se percatan rápido. 그러니까 나중에 서로만 하면 또 무슨 이야기 하는구나 감을 잡습니다. Y entonces cuando uno habla de la introducción, ellos ya saben, ya sé qué va a decir. 그 사람 절대로 전도운동이 지속이 안 돼. Estas personas nunca pueden continuar con el movimiento del evangelismo. 특히 교회에 열심히 일하는 일꾼들이죠. Especialmente los obreros fervientes de la iglesia. 말씀 듣는 것보다 일하는 데 관심이 있어요. Ellos más que en escuchar la palabra están interesados en el trabajo. 절대로 전도운동 안 일어납니다. Nunca pueden evangelizar. 그러니까 저희들이 이번에 나라 6개를 돌면서도 찬양 인도하고 찬양팀 중에 정확하게 말씀 듣는 사람들이 거의 없어요. Por eso los 6 países que hemos recorrido, de todos los equipos de alabanza que se han levantado, ni uno ha escuchado la palabra bien. 찬양 준비하느라고 바빠서. Porque están ocupados preparando la alabanza. 말씀 듣는 시간에도 뒤에서 찬양 준비하고 있어요. Entonces en la hora de la palabra están atrás preparando esta alabanza. 말씀도 거의 못 듣고 나중에 말씀 끝나고 나면 나와서 또 막 찬양합니다. Y entonces casi no escuchan la palabra y salen enfrente y alaban. 얼마나 안타까운지 몰라요. Da mucha pena. 이 사람이 진짜 중요한 건 말씀이 들어가야 Lo 되는데 importante es que la palabra entre dentro de esta persona. 그 목사님들 중에서도 자기 성도들 은혜 받으라고 하고 자기는 말씀 안 듣는 사람이 있어요. Entonces hay pastores incluso que dan a los que hacen que los creyentes reciban gracia, pero ellos mismos no escuchan la palabra. 얼마나 안타까운지 몰라요. Verdaderamente da pena. 음식 준비한다고 말씀 안 듣고 O digamos no escuchar la palabra por estar preparando la comida. 가장 중요한 일꾼은 음식 준비하는 것보다 말씀을 듣고 말씀에 모든 걸 집중을 해야 돼요. Entonces los obreros más importantes son los que no son tanto en el trabajo, sino que se enfocan en la palabra. 근데 아닌 사람은 너무 좋은 걸 가지고 있는데도 말씀을 잘 못 듣습니다. Y estas palabras, a pesar de tener muchas cosas buenas, no escuchan la palabra. 그래서 여러분들이 말씀을 통해서 예수가 그리스도라는 게 가장 누구보다도 깊이 있게 이해가 돼야 돼요. Entonces a partir de la palabra, a través de la palabra, ustedes tienen que escuchar mejor que nadie que Jesús es de Cristo, esta palabra. 레온과 멕시코를 누가 살릴 수 있냐? ¿Quién puede salvar a León y México? 레온과 멕시코 안에서 가장 깊이 있게 예수가 그리스도는 사실 아는 사람이 살리게 돼 있어요. Las personas que conocen más profundamente que nadie que Jesús es de Cristo. 그래서 여러분들이 진짜 살리려면 뭘 열심히 하는 게 아니고요. Entonces si verdaderamente queremos salvar a León, no es necesario simplemente algo más, 예수가 그리스도라는 사실을 멕시코에서 최고로 깊이 있게 알아야 되고 sino que nosotros tenemos que saber con la mejor profundidad el hecho que Jesús es de Cristo. 가장 깊이 있게 누려야 되고 Y lo tenemos que disfrutar de la manera más profunda. 가장 깊이 있게 전달하는 사람이 되면 됩니다. Y entonces tenemos que ser las personas que más profundamente lo compartan. 예수님이 오셨을 때 뭐 마리아라든지 마르다라든지 뭐 이런 이야기도 있잖아요. Entonces Jesús habla de María y de Marta. 뭐 밥 먹는 게 중요한 게 Lo 아니잖아요. importante no es comer. 밥 먹는 게 진짜 중요하지 않아요. Eso no es lo importante. 뭐 함께 굶어도 되잖아요. Está bien si yo paso una hora sin comer. 일하지 말라는 게 아니고 Entonces no les digo que no trabajen. 마르다 입장에서는 되게 열받죠. Entonces desde el punto de vista de Marta era algo que se enojaba a ella. 준비할 거 많은데 말씀 듣고 있으니까. Porque había muchas cosas que preparar, pero María estaba escuchando la palabra. 근데 대충 먹어도 괜찮습니다. Pero está bien si yo no como y ya. 중요한 게 뭔지를 눈치를 채야 돼요. Hay que percatarse de qué es lo importante. 그래서 빌립보서 3장 10절에 보니까 바울의 고백입니다. Por eso en Filipenses 3:10 Pablo confiesa. 빌립보서 쓴 내용들 읽어보면 엄청난 복음을 이미 누리고 있는 바울인데요. Si leemos Filipenses, nosotros nos damos cuenta de que Pablo ya está disfrutando de la palabra mucho. 내가 그리스도를 알고 싶다 이렇게 고백을 Y 합니다. él confiesa, yo quiero conocer a Cristo. 빌립보서를 쓸 정도로 그리스도 복음을 알고 있는 사람인데 내가 그리스도를 알고 싶다. Entonces es una persona que está disfrutando tanto de Cristo y del Evangelio como para escribir el libro de Filipenses, pero él dice, yo quiero conocer a Cristo. 그럼 어떻게 해야 그리스도를 알 수 있냐? Entonces, ¿cómo puede conocer a Cristo? 어떻게 해야 예수가 그리스도니 믿음이 성장할 수 있냐? ¿Cómo puede crecer la fe que Jesús es de Cristo? 로마서 10장 17절에 믿음에 대해서 설명합니다. En Romanos 10:17 nos explica acerca de la fe. 믿음은 들음에서 난다. Y la fe sale del escuchar. 그럼 뭘 들어야 되냐? ¿Escuchar qué? 들음은 그리스도의 말씀이다. Es la palabra de Cristo. 그리스도의 말씀을 계속 듣는데 이게 반복이 아니고 계속해서 믿음이 자라나게 Si 됩니다. escuchamos la palabra de Cristo, no es el repetir, sino esto verdaderamente entra dentro de nosotros. 지금 저희들이 여태까지 집회했었던 모든 각 나라의 메시지들과 이 모임까지 저희들이 지금 다 녹화한 것들을 전달을 할 겁니다. Entonces nosotros les compartiremos todos los mensajes que hemos dado en cada país y hasta lo que estamos grabando ahora. 모든 메시지들이 다 예수가 그리스도라는 것 중심으로 전체가 선포된 메시지들입니다. Y todos estos mensajes están enfocados en el hecho de que Jesús es de Cristo, se están proclamando así. 들어보세요. Por favor, escúchenlos. 깊이 있게 들어보시고 Escúchenlos a profundidad 정리하고 y verdaderamente organícenlo. 똑같은 메시지인데 계속 들으면 그 안에서 안 들리던 것들이 들리게 돼요. Es el mismo mensaje, pero pueden empezar a escuchar cosas que antes no escuchaban. 우린
카세트 테이프 60분짜리 한 번 설교한 그 테이프를 100번, 200번씩 들었다니까. Nosotros escuchamos un cassette de 60 minutos como 100 o 200 veces. 어떻게 그렇게 들을 수 있냐? ¿Cómo lo podemos hacer? 100번, 200번 듣는데 계속 새로운 메시지가 들려요. Entonces lo escuchamos 100, 200 veces, pero siempre es un nuevo mensaje. 그냥 지식적인 메시지는 한두 번 들으면 못 듣습니다. Entonces si es un mensaje de conocimiento, lo escuchamos una o dos veces y ya no podemos escucharlo. 근데 예수가 그리스도라는 이 복음은 계속 깊이 있게 들으면 새로운 것들이 막 눈이 열린다니까. Pero si escuchamos el mensaje que Jesús es el Cristo, constantemente abrimos nuestros ojos a algo nuevo. 그래서 우리 로베르토 목사님한테 그 자료들을 다 드릴 건데요. Por eso daremos este material al Pastor Roberto. 여러분들이 개인적으로 그걸 다 그 랩탑에 옮기든지 카피를 하셔가지고 계속 깊이 있게 들어보세요. Entonces por favor cópielo o páselo a su laptop, pero por favor escúchenlo. 한 메시지도 깊이 있게 여러 번 들어보시고 Entonces un mensaje que lo escuchen profundamente y constantemente. 청소하면서 듣고 이런 건 메시지 절대로 못 듣습니다. Entonces si ustedes escuchan el mensaje mientras están limpiando o haciendo otra cosa, no lo escuchan. 진짜 조용하게 앉아서 딱 집중해서 정리하면서 메시지 한번 들어보세요. Ustedes organicen el mensaje y verdaderamente escúchenlo. 하신 분은 제가 이 무슨 말을 하는지 나중에 알게 될 겁니다. Y las personas que lo hagan luego sabrán a qué me refiero. 심지어는 우리는 그대로 한 글자 한 글자 따라서 쓰는 것까지 해봤다니까. Incluso nosotros hemos escrito este mensaje de palabra a palabra. 들을 때 몰랐는데 다 전부 녹취를 하다 보니까 안 들리던 게 또 발견이 돼. Y entonces cuando nosotros lo escuchábamos no lo sabían, pero al estarlo escribiendo hay cosas que nosotros podemos captar. 이유가 제가 봤을 때 두 가지가 있는 거 Yo 같아요. creo que hay dos razones. 그리스도의 비밀이 너무 깊으니까 Que el misterio de Cristo es tan profundo 우리가 한 번에 깨달을 수 없겠죠. que no nos podemos percatar de esto en una. 두 번째는 사단이 못 듣게 합니다. Y lo segundo es que Satanás impide que escuchemos. 얼마나 못 듣게 하냐면 제가 저희 형이랑 같이 말씀 운동을 3달을 했어요. Entonces él impide tanto hasta el punto en el que yo hice el movimiento de la palabra con mi hermano durante 3 meses. 나 알아듣는 것 같기도 하고 안 알아듣는 것 같기도 Y 하고. parecía que entendía y que no entendía. 그래서 제가 3달 만에 물어봤어요. Entonces en 3 meses yo le pregunté. 오늘 내가 메시지 하기 전에 형이 한번 말해봐라. Entonces antes de que yo te proclame el mensaje, tú dime. 예수가 그리스도라고 그랬는데 그리스도가 무슨 소리인지 한번 이야기해봐라. Entonces yo digo que Jesús es el Cristo, pero ¿qué significa Cristo? 무슨 말인지를 모르더라고. Y no sabía qué era. 난 3달 동안 계속 그 이야기만 했는데 Durante 3 meses yo le compartía eso, nada más. 그리스도가 선지자, 제사장, 왕이라는 것도 몰라. Y ni siquiera sabía que Cristo es el profeta, sacerdote y rey. 3달 동안 계속 이야기했는데 A pesar de que le dije 3 meses. 그만큼 사단이 말씀을 못 듣도록 가린다니까. Entonces Satanás nos nubla de manera que no podemos escuchar la palabra hasta este punto. 많은 크리스찬들이 주일날 와서 예배드립니다. Muchos cristianos vienen el domingo y dan el culto. 나머지 메시지도 안 들어요. Y no escuchan el resto del mensaje. 딱 일주일에 한 번 메시지 듣습니다. Solo vienen una vez a escuchar el mensaje a la semana. 근데 그 자리에서도 예수가 그리스도라는 메시지가 교회에서 선포가 안 돼. Y incluso en este lugar en la iglesia no se está proclamando que Jesús es el Cristo. 그러니까 모르는 겁니다. Pues es que no lo saben. 3달 내내 그 메시지를 해도 못 알아듣는다니까. A pesar de que 3 meses se comparte esta palabra constantemente, no lo saben. 다른 메시지 하는 게 죄입니다, 사실은. Por eso la verdad es que es un pecado de compartir otro mensaje. 그래서 진짜로 말씀운동 사역을 하려면은 예수가 그리스도라는 이 메시지가 여러분에게 어느 만큼 깊이 있게 들어갔냐, 이게 모든 것입니다. Por eso la verdad es que si queremos hacer el movimiento de la palabra, ¿qué tan profundamente entramos dentro del mensaje que Jesús es el Cristo? Eso es todo. 누가 제자인가? ¿Quién es el discípulo? 예수가 그리스도 된 이 복음의 핵심이 어느 정도로 깊이 있게 이 사람에게 들어가 있냐? Entonces, ¿qué tan profundamente está el núcleo de la Biblia que Jesús es el Cristo dentro de estas personas? 정말로 내가 가지고 있는 예수가 그리스도라는 이 답이 세계를 살릴 수 있냐? Si verdad esta respuesta que Jesús es el Cristo puede salvar el mundo. 세계를 살릴 수 있다는 답을 가진 자를 통해 세계를 살린다. A través de las personas que tienen la respuesta para salvar el mundo, Dios salva el mundo. 이게 그렇게 안 부딪힌 사람은 아직 그렇게 발견이 안 됐기 때문에 절대로 세계를 못 Y 살리는 las 거예요. personas a quienes no les golpea esto significa que no han descubierto esta verdad. 그래서 이 답이 난 만큼 하나님께서 여러분들을 사용하게 돼 있다. Entonces verdaderamente Dios los utiliza hasta el punto en el que ustedes tienen esta respuesta. 그래서 하나님의 방법은 이 답이 난 사람을 사용하시는 겁니다. Por eso es que la respuesta de Dios es utilizar a las personas que tienen esta respuesta. 건물이 아니에요. No es un edificio, 돈이 아닙니다. no es el dinero, 무슨 방법이 no 아니에요. es un método, 이 답이 난 사람이 하나님의 방법이에요. sino que las personas que tienen esta conclusión son el método de Dios. 그래서 우리는 이 답난 한 사람을 10,000명이랑 안 바꿉니다. Por eso es que no cambiamos a una persona que tenga esta respuesta ni por 1000. 한 나라와 안 No 바꿉니다. lo cambiamos por un país. 이 답이 난 사람 한 사람 진짜 있다. 우리 생명을 걸고 돕는 겁니다. Si verdaderamente hay una persona que tenga esta respuesta, la ayudamos con toda la vida. 한 사람의 가치. Entonces el valor de una persona. 그만큼 이 답을 깨닫기가 힘들단 말이에요. Entonces así de difícil es percatarse de esta respuesta. 그만큼 이 답을 한 나라와 한 세계를 살릴 수 있다고 답을 내는 자가 많지가 않습니다. Entonces así de difícil es que hay una persona que verdaderamente pueda salvar un país, al mundo. 그래서 지금까지 저희들이 했던 강의들을 참고하시고 또 성경을 깊이 있게 보시면서 예수가 그리스도라는 이 답이
세계를 살릴 수 있을 만큼 여러분에게 답이 되도록 진짜 깊이 있게 여러분들이 은혜를 받으시고요. Entonces espero que verdaderamente reciban la gracia y que verdaderamente consideren estos mensajes y también lean la Biblia y que reciban esa gracia profunda. 사실 그것만 되면 성령님께서 여러분 안에서 가르치십니다. Y la verdad es que si esto se logra, entonces el Espíritu Santo les enseña entre ustedes. 그게 방법이에요. Ese es el método. 성경에 있는 전도에 대해서 잠깐 설명을 Si 드리겠습니다. explicamos acerca del evangelismo que podemos ver en la 여러분들이 Biblia. 직접 그럼 어떻게 이 답을 계속 깊이 있게 뿌리내리면서 어떻게 이 답을 가지고 성경에 있는 전도를 할 거냐? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el evangelismo de la Biblia para que verdaderamente podamos enraizar en esto? 사복음서와 사도행전에 있는 것들을 잠시 설명하는데 여러분들이 당장 적용할 수 있는 부분만 설명을 해드리겠습니다. Entonces vamos a explicar lo que está en los 4 evangelios y también en el libro de Hechos, y es algo que nosotros podemos aplicar de inmediato. 사실 그 이후에 할 내용이 너무 많은데요. La verdad es que hay muchas cosas más que vienen después de esto. 우리는 그 다음 내용을 풀 나라가 언제 올까 계속 기도하고 Y 있습니다. nosotros estamos orando para ver cuál es el día en donde nosotros vamos a poder desarrollar todo esto. 인간의 방법이 아니라 하나님의 시간표대로 인도를 받아야 Y 되니까 no es el método de Dios, sino tenemos que ser guiados a la hora de Dios. 인간의 방법대로 이걸 이야기를 하면은 그걸 방법으로 깨달아. Y si lo hablamos como un método humano, entonces la gente se percata de esto como un método. 예를 들어서 예수가 그리스도라는 이 복음이 인생의 해답응답 결론으로 안 부딪힌 사람한테 말하면 전부 방법만 깨닫습니다. Entonces, si nosotros verdaderamente no nos damos cuenta de que Jesús es el Cristo, y si nosotros no tenemos la conclusión, la solución y la respuesta de nuestras vidas en eso, solo nos percatamos de todo esto como un método. 그래서 저희가 여러분들이 받는 응답을 보고 다음에 들어올 수 있을 때까지 뭘 해야 되는지 그 부분에 대해서 좀 설명을 하겠습니다. Por eso es que viendo las respuestas que van a tener, nosotros queremos explicar qué es lo que se tiene que hacer hasta luego. 사복음서와 사도행전에는 이미 우리가 어떻게 전도를 하고 세계복음을 해야 될지 답이 다 나와 있습니다. En los 4 evangelios y también en Hechos está ya la respuesta de cómo tenemos que evangelizar. 사복음서에서는 예수님의 전도입니다. Entonces, en los 4 evangelios podemos ver el evangelismo de Jesús. 예수님이 제자를 어떻게 키우셨냐? Cómo crió Jesús a los discípulos. 예수님이 제자들에게 어떻게 전도 운동을 시켰느냐, 훈련을 시켰냐, 다 답이 나와 Y 있습니다. cómo los entrenó, cómo Él les pudo dar esta respuesta del evangelismo. 중요한 게 마태복음 10장, 누가복음 10장인데요. Podemos ver algo importante en Mateo 10 y Lucas 10. 마태복음 10장은 사도들을 현장에 보내시면서 주신 메시지고, Y entonces cuando él en Mateo 10 él envía a los apóstoles al campo. 누가복음은 70인 제자를 현장에 보내시면서 준 메시지입니다. Y en Lucas él envía a los 70 discípulos al campo y les da ese mensaje. 근데 누가복음 10장 이 70명의 평신도 제자들을 보내기 전에 이 누가복음 9장에 보면 어떤 평신도를 보냈는지 답이 나와 있어요. Pero nosotros podemos ver antes de Lucas 10, en Lucas 9, qué personas él envió al campo. 예수님 따라서 같이 전도운동 하겠다는 사람을 부른 게 아니고 Entonces no envió a las personas que dijeron yo voy a hacer el movimiento de evangelismo contigo, Jesús, 아버지 장사하게 됐는데도 예수님을 따를 사람, sino las personas que a pesar de que era el fundador de su padre, que se podían seguir a Jesús. 여우도 굴이 있고 새도 집이 있지만 인자를 따르는 사람은 집도 없고 아무것도 없다. Entonces nos dice que también los zorros tienen como huecos en la tierra, también las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar en donde quedarse. 자기 모든 육신적인 거 다 내려놓고 그리스도의 답이 나서 쫓아올 수 있는 사람. Entonces las personas que no tienen nada y que verdaderamente pueden dar el todo para seguir a Jesús. 가족에게 인사하고 오겠습니다. Ah, voy a saludar a mi familia y me voy. 우리 같으면 인사하고 와라 그럴 거 아니에요. Nosotros diríamos, bueno, ve y ven. 근데 하나님의 나라에는 쟁기를 들고 뒤를 바라보는 자에게 합당치 않다. Pero nos dice que en el reino de Dios las personas que ya tienen este arado no es correcto que ellos vean atrás. 이 이야기를 하고 나서 70인을 파송하는 장면이 나와요. Entonces podemos ver, después de decir esto, que comisiona a los 70. 말하자면 제가 아까 서론에서 말씀드린 예수가 그리스도라는 거에 인생 전체를 건 사람들입니다. Entonces, así como lo dijimos en la introducción, las personas que dieron toda la vida por el hecho de que Jesús es el Cristo. 이 사람들에게 전도를 가르치셨다고. Y a estas personas les enseñó el evangelismo. 지금 여러분들이 그 내용을 이제 전달을 하는 겁니다. Esto es lo que les quiero compartir. 전도 현장을 보내면서 무슨 일을 이야기했냐? Entonces, enviándolos al campo de evangelismo, ¿qué les dijo? 일단은 마태복음 10장과 누가복음 10장을 보면 내용이 거의 똑같아요. Entonces, si miramos Mateo 10 y Lucas 10, podemos ver que es casi lo mismo. 목사에게 준 메시지와 평신도에게 준 메시지가 똑같습니다. Entonces, el mensaje que se le dio a un pastor y también el mensaje que se le dio al creyente es lo mismo. 예수님은 사도들만 키운 게 아니고 평신도 제자들을 키웠다니까. Entonces, Jesús no solo crió apóstoles, sino también a los discípulos creyentes. 마가다락방에 누가 모였냐? 120명이 모였습니다. En Marcos se reunieron 120. 11명의 사도와 En el apostolado de Marcos se reunieron los 12 discípulos. 나머지 한 110명 되는 사람들이 누구였을까요? Y esos 110 restantes, ¿quiénes habrán sido? 많은 사람들이 70인 제자였을 것이다 이야기를 합니다. Muchas personas dicen que habrán sido estos 70. 왜 그러냐면
사도행전 1장에 보면 가룟 유다가 죽었기 때문에 사도를 대신 한 명 세웁니다. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que cuando muere Judas Iscariote se levanta a otro apóstol. 그럼 어떤 사람을 사도로 세우느냐? ¿Y a quién se levanta? 사도행전 1장 21절 22절. Entonces nosotros podemos ver esto en Hechos 1, 21 y 22. 예수님의 공생애를 우리와 함께 처음에 세례 받으신 것부터 부활까지 전부 다 본 사람. Entonces una persona que todo el ministerio público de Jesús, desde su bautismo hasta todo lo que él había hecho, el que lo vio desde principio a fin. 그 사람들 중에 가장 뛰어난 두 명을 갖다가 뽑죠. Entonces ellos eligen entre las dos personas más destacantes de ellos. 그게 이제 요셉이라고 하는 사람이랑 마띠아라고 하는 사람. Entonces José y Matías. 이 사람들을 두 사람 이야기를 하는데 이 사람들이 사도와 똑같은 훈련을 받은 Y 사람. entonces ellos son de la misma manera, ellos habían sido entrenados de la misma manera que los apóstoles. 마가다락방에 그런 사람들이 모였다니. En el aposento alto de Marcos se reunían estas personas. 평신도인데 사도만큼 훈련을 받았어요. Entonces eran creyentes, pero habían entrenado tanto como los apóstoles. 그 사람들이 70인 제자입니다. Y estos eran los 70. 사실은 전도운동이 일어나려면 목사 가지고 안 돼요. La verdad es que con un movimiento de evangelismo no se puede con los pastores. 평신도 제자들이 일어나야 됩니다. Entonces se tienen que levantar también todas las personas creyentes. 성령의 전도운동은 평신도 제자들을 통해서 일어난 거예요. El movimiento del evangelismo de la Biblia ocurrió en torno a los discípulos que eran creyentes, 목사들이 한 게 아니고 no los pastores. 모든 크리스찬들이 다 일어나서 한 Sino 거예요. se levantaron todos los cristianos. 지금 그게 지금 전부 변질돼 버렸죠. Pero todo esto se ha corrompido. 이 캐톨릭 시스템들 생기면서 프리스트 중심으로 하면서 전부 무너진 겁니다. Entonces surgiendo el sistema católico se enfocaron en los sacerdotes y entonces todo esto cayó. 종교개혁 일어나고 나서도 목사 중심이에요. Incluso después de la reforma religiosa es que todo estaba centrado en los pastores. 근데 예수님은 사도는 12명밖에 안 세웠는데 평신도 제자는 훨씬 많이 세웠다니까. Pero Jesús levantó solo a 12 apóstoles, pero él había levantado a muchos discípulos en torno a esto. 여러분들이 일어나서 전도운동을 해야 됩니다. Entonces ustedes se tienen que levantar a hacer este movimiento de evangelismo. 다 목사 하려고 하지 마시고 No intenten todos ser pastores. 목사 많이 필요 없다니까. No se necesitan de muchos pastores. 목사가 아니고 목사는 똑같이 훈련하고 똑같은 말씀운동 전도운동 할 수 있는데 평신들. Entonces, no pastores, pero personas que hayan entrenado de la misma manera que los pastores y que verdaderamente puedan hacer esta obra igual que los pastores. 자, 이 사람들 내보내면서 무슨 이야기를 하냐? Entonces, al enviarlos, ¿qué les dice? 핵심은 이겁니다. El núcleo es este. 예비인 자가 있다. Hay personas preparadas. 합당한 자가 Hay 있다. personas dignas. 이 말씀을 받기 위해서 합당하게 하나님이 준비해 놓은 사람이 Hay 있다. personas preparadas para que reciban esta palabra. 그 사람 찾으러 가라고 했어요. Vayan a buscar a estas personas. 어떻게 찾냐? ¿Cómo los podemos buscar? 예수님이 처음 보내신 곳은 이방인의 마을 고을로도 가지 말고 사마리아인의 고을로도 가지 말고 이스라엘의 잃어버린 어린 양에게로 가라. Entonces, al principio al enviarlos Jesús a ellos les dice, no vayáis a pueblos gentiles ni de samaritanos, sino al ir antes a las ovejas de la casa de Israel. 사도 바울이 예수님한테 훈련을 안 받았잖아요. Entonces el apóstol Pablo no fue entrenado por Jesús. 사도 바울은 예수님 부활하시고 나서 나중에 예수를 믿었으니까. Entonces el apóstol Pablo, él después de que Jesús resucitara, él después creyó en Jesús. 근데 기가 막히게 이 말대로 합니다. Pero él lo hace de esta misma manera. 한 지역에 들어가면 항상 어디를 가냐? 회당으로 찾아가요. Entonces siempre cuando va a una región, ¿a dónde entra? A las sinagogas. 회당에는 누가 있죠? ¿Y en dónde está y en qué está dentro de las sinagogas? 이미 성경을 아는 사람들이. Las personas que ya conocen la Biblia. 근데 예수가 그리스도라는 이 복음, 원색적인 복음을 클리어하게 몰라. Pero ellos no conocen el evangelio original que Jesús es el Cristo correctamente, claramente. 그렇죠. 이미 모든 게 다 준비됐는데 이 가장 핵심만 모르는 사람들. Entonces son las personas que ya tienen preparado todo, pero no conocen el núcleo. 그 사람들 중에 제자를 찾기 위해서 회당으로 Y 들어갑니다. entonces él entra a las sinagogas para buscar a los discípulos dentro de esto. 근데 예수님도 이 말씀을 하셔요. Entonces Jesús dice, 지금 전 세계 나라에 이 핵심적인 복음을 놓쳤지만 전 세계 나라에 하나님이 교회를 다 깔아놨어요. y han perdido este evangelio, este núcleo, pero han levantado iglesias en todo el mundo. 그들은 모든 게 다 준비됐습니다. Ellos están preparados en todo. 성결한 삶, Son personas como una vida pura 말씀에 대한 지식, y tienen conocimiento de la palabra 예수님과 하나님을 사랑하는 거, y aman a Jesús y a Dios 하나님의 뜻대로 살고 싶어하는 y quieren 마음, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios 헌신하는 중심, y tienen un corazón de devoción, 열정, tienen una pasión, 모든 게 다 준비되어 있어요. tienen todo esto. 근데 뭐가 없냐? Pero ¿qué es lo que no tienen? 예수가 그리스도라는 성경의 복음이 없어졌어요. No tienen el evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo. 성경의 전도만 놓쳐버렸어요. Entonces han perdido el evangelismo de la Biblia nada más. 2000년 동안 하나님이 세계에 밭을 준비해놨다니. Entonces durante 2000 años Dios preparó el campo del mundo. 이 사람들 중에 그 나라를 살릴 제자를 다 깔아놨습니다. Entonces ya ha puesto discípulos ya preparados para salvar a esta nación. 그래서 사실은 하나님 문을 여시는데 멕시코의 문을 열기 위해서 멕시코에 이미 준비해놓은 교회와 주의종 중에
예비한 자를 우리에게 지금 붙여주시는 거다. Entonces nosotros verdaderamente vemos que Dios ha preparado todo en México y para despertar a México, para hacer la puerta a México, Dios ya nos pone a las personas preparadas y a los siervos del Señor preparados a nosotros. 예를 들어서 천주교가 있잖아요. Entonces podemos ver a los católicos. 천주교 우상 숭배하는 겁니다. Los católicos son idólatras. 성경을 희미하게 알고 있습니다. Ellos conocen la Biblia de manera vaga. 그런데 완전 불신자 우상 숭배하는 사람들보다 훨씬 나아요. Pero ellos son incluso mejores que los que son como no creyentes. 제가 봤을 때는 천주교 안에 이 성경 말씀의 핵을 몰라서 방황하다가 답을 얻고 완전 전도자로 일어날 사람 많이 있다. Entonces yo veo que incluso dentro de los católicos hay muchos que no tienen ese núcleo de la Biblia, pero cuando se les comparte ellos se levantarán como grandes evangelistas conociendo esta verdad. 많이 준비되어 있을 겁니다. Hay muchos preparados. 훨씬 더 좋아요. Es mejor incluso. 불교 배경에 있는 것보다 훨씬 좋다니. Es mejor que tener un trasfondo budista. 클리어한 복음만 이야기해주면, Si simplemente les hablamos del evangelio claro. 클리어한 복음을 안 말해주면 이 사람들 똑같은 거라고 생각을 해. Si no les hablamos del evangelio claro, ellos piensan que es lo mismo. 아, 우리도 그거 믿는다 이렇게 Nosotros 이야기해요. también creemos en esto, dicen. 근데 원세계 복음을 설명하면 이 사람들 차이점을 알아요. Pero si les explicamos el evangelio original, ellos saben la diferencia. 그 제자는 누가 찾을 수 있냐? ¿Y quién puede encontrar a estos discípulos? 성경에 있는 예수가 그리스도는 이 복음 말할 수 있는 사람만 찾아낼 수 있어요. Entonces en la Biblia, solo aquellos que puedan hablar el evangelio original, que Jesús es Cristo, los pueden encontrar. 다른 복음 가지고는 절대 못 Por 찾아내겠어요. otros evangelios nunca los podrán encontrar. 하나님 숨겨놨다니까. Dios los escondió. 그래서 이 원세계 복음을 증거할 때 준비는 제자들이 있어요. Por eso cuando testificamos de este evangelio original, hay discípulos preparados. 어떻게 찾아내냐? ¿Cómo los podemos buscar? 내가 만들어내는 게 아닙니다. No es que yo los haga, 준비해놨다. sino Dios los preparó. 예비해놨다. Dios los preparó. 예비해놓은 사람 찾으면 되는 Y 겁니다. entonces están ya preparados y para encontrarlos. 찾는 방법으로 메시지를 하나 줬어요. Entonces para el método de buscarlos nos dio un mensaje. 마을에 들어가거든 회개하라 천국에 가까웠다. Y entonces siempre que entraba a un pueblo, decir que se ha acercado el reino de los cielos arrepentidos. 그 이야기를 하면서 길거리에서 사람 만나지 마라. Y entonces en las calles no se encuentren a nadie en los caminos. 길거리에서 사람에 인사하지 마라. No se saluden a nadie en los caminos. 집을 두들겨라. Sino ustedes vayan a las casas. 마을에 들어가서 회개하라 천국에 가까웠다. Entonces a las ciudades vengan y digan arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 하고 길거리에서 말하지 말고 Y no hablen en las calles. 문을 두들겨라. Toquen las puertas. 사람 나오면 평안하냐? Y entonces cuando salgan las personas, paz con vosotros. 그럼 평안 받을 사람이 있다. Entonces hay personas que recibirán esta paz. 평안하냐 물어봤는데 평안 받을 사람이 Y 있대. entonces pregúntenles paz con vosotros. Entonces hay personas que recibirán esta paz. 없으면 어떻게 하냐? Y si no, ¿qué hacemos? 발에 먼지 털고 나와라. Entonces solo se pueden hacer el polvo a los pies y salgan. 있으면 어떻게 하냐? Y si los hay, 그 집에 들어가라. entonces entren a esta casa. 너희들이 그 마을에서 나올 때까지 계속 그 집에 머물러 있어라. Y ustedes moren en esta casa hasta que salgan de este pueblo. 그 집에서 주는 거 먹어라. Y entonces coman de lo que les dan. 그러면서 그 집에서 하나님 말씀을 전해라. Y allí compartan la palabra de Dios. 천국에 가까웠다. Entonces se ha acercado el reino de los cielos. 자, 한 마을을 갖다 정복하러 가는데 Entonces ellos van a conquistar un pueblo. 한 마을 전체를 살리러 들어가는데 Ellos van a salvar un pueblo. 누구를 찾아내냐? Pero ¿a quién buscan? 하나님이 그 날에 그 도시에 예비해 놓은 합당한 자를 A 찾아라. las personas dignas que verdaderamente Dios preparó en ese día, en esa ciudad. 찾아내는 방법 한마디만 던져봐라. Y el método para buscarlos solo decirles una frase. 그 말 딱 받고 받을 사람이 있다. Y entonces hay personas que recibirán esta palabra. 이해가 안 되시죠? No entiende, ¿verdad? 돌아다니면서 평안하냐 이 말을 하라는 거냐? Entonces, ¿acaso tenemos que ir de casa en casa diciendo paz con vosotros? 그 말이 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es la palabra en sí. 여러분들이 복음을 증거하기 위해서 예수가 그리스도라는 걸 말하기 위해서 이 사람한테 핵심 되는 질문 한 가지만 던지면 돼요. Usted solo denle una pregunta, una frase que es el núcleo para que ustedes le puedan compartir el evangelio de esa persona. 당신 인생을 완전 바꿀 수 있는 메시지가 있는데 들어보겠냐? Hay un mensaje que totalmente puede cambiar su vida. ¿Lo quiere escuchar? 아, 싫다. Ah, no quiero. 그럼 안전하면 돼요. Bueno, no le compartan y ya. 근데 들어보고 싶은 사람이 있다니. Pero hay personas que lo quieren escuchar. 하나님 만나는 길이 있는데 들어보겠냐? Entonces hay un camino para encontrarse con Dios. ¿Lo quiere escuchar? 우리 대학에 들어갔는데 하나님이 예비하신 제자를 찾기 위해서 들어갔어요. Nosotros entramos a una universidad a buscar las personas que Dios había preparado. 이 3일을 들어가는데 이틀째까지 찾지를 못해. Entramos durante 3 días y hasta el segundo día no encontramos a nadie. 3일째 들어가는데 이제 딱 20분 남았어요. Pero entonces quedan 20 minutos ya el último día. 그 기도를 하다가 Entonces oramos. 직접적으로 물어보자. Entonces solo preguntemos. 당신이 이 대학을 살리기 위해 하나님이 예비한 제자가 맞냐라고 물어보자. ¿Usted es el discípulo que Dios preparó para salvar esta universidad? Eso es lo que vamos a preguntar, dijimos. 아무도 모르는데 그냥 길거리에 사람 만나면 당신이 하나님께서 준비해 놓은 이 대학 살릴 제자 맞냐? Entonces no conocíamos a nadie y de repente no nos encontramos a nadie. ¿Usted es el discípulo que va a salvar esta universidad que Dios preparó?
그러니까 우리 미친놈처럼 보다. Entonces nos miran como locos. 생판 처음 본 사람이 그런 질문을 하니까. Entonces a las personas que miramos por primera vez les preguntábamos así. 30명 계속 두들겨. Entonces a 30 personas les seguimos compartiendo. 20분 안에. En 20 minutos. 딱 마지막에 한 사람 만났는데 울면서 자기가 그 사람이에요. Y la última persona que nos encontramos derramaba lágrimas, yo soy esta persona. 있다니까. Ay, sí los hay. 너무 쉽습니다. Es tan fácil. 우리는 거절당할 걸 두려워할 필요가 없어요. No tenemos necesidad de temer el rechazo. 왜냐? 우리는 거절당할 거를 찾으러 다니는 게 아니고 하나님 준비한 사람이 있는지 없는지 확인하러 간 거니까. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos por el rechazo, sino para confirmar si hay personas que Dios preparó o no. 전도하는 건 너무 쉽습니다. Entonces es fácil evangelizar. 하나님 준비한 사람 찾는 거래도. Solo es buscar las personas que Dios ha preparado. 그럼 복음 전하러 왔는데 들어보겠냐? Entonces venimos a compartir el evangelio, lo quieren escuchar. 싫다고 그러면 안 전하면 돼요. Y si dicen que no, pues no les compartimos. 듣고 싶다고 하면 전하면 되지. Y si quieren escuchar, les compartimos. 그게 뭐가 어려워요? ¿Qué difícil es esto? 어렵지 않습니다. No es nada difícil. 근데 그게 전도가 아니고 Pero eso no es el evangelismo. 하나님이 예비해 놓으신 자를 찾아냈으면 그 사람 집에 계속 머물라고 했잖아요. Sino que si encontramos a la persona que Dios preparó, nos dice mueren en la casa de este. 하나님이 예비하신 자가 맞으면 이 복음을 받고 예수 그리스도를 영접하게 돼 있습니다. Y si verdaderamente nosotros estamos morando en la casa de este, entonces si es la persona que Dios preparó, entonces esta persona acepta. 근데 그러고 나서 어떻게 하냐? 이 사람을 교회로 데리고 오거나 Y la mayoría de las personas después de eso, ¿qué hace? ¿Traerlos a la iglesia? 아니면 영접했으니까 감사하다 하고 축복 기도해주고 헤어지거나 O entonces esta persona aceptó, gracias, oramos por ellos y se va. 거기에서 끝나버리고 Y ahí termina. 하나님께서 준비해 놓으신 자가 이 복음을 받아들였으면 그 집에 유하면서 말씀 운동을 하라고 그랬어요. Entonces Dios nos dice que si es la persona que Dios ha preparado, nosotros tenemos que quedarnos con esta persona y hacer el movimiento de la palabra con esta persona. 그게 그 지역을 살리는 비밀입니다. Este es el camino para salvar esta región. 하나님께서 시간표가 돼서 딱 준비해 놓은 사람 만나서 이 사람이 예수를 받아들였으면 그 사람과 함께 그 현장에서 말씀 운동을 해라. Entonces si verdaderamente nos encontramos con la persona que Dios ha preparado y en este tiempo, entonces nos encontramos con esta persona y esta persona acepta, entonces tenemos que hacer el movimiento de la palabra. 이게 예수님이 말한 핵입니다. Ese es el núcleo de lo que Jesús dijo. 크게 보이지 않죠? Entonces no podemos verlo en grande, ¿verdad? 작게 보이지만 그 예비한 자 찾아냈을 때 이게 무한 확산되게 돼 있어요. Entonces pensamos que es esto algo pequeño, pero cuando encontramos a esta persona preparada, entonces esto se expande mucho. 아닌 사람 붙잡고 하는 게 힘들죠. Entonces el aferrarnos a una persona que no es y hacerlo es difícil. 근데 준비한 사람이 맞고 그 사람과 함께 그 현장에서 말씀 운동을 시작하면 이게 계속 확산이 되게 돼 있어요. Pero si verdaderamente vamos con una persona preparada y nosotros le compartimos, entonces esto se expande más y más. 사실은 이런 말씀 운동이 몇 군데만 생기면 더 이상 길거리로 가서 이 모르는 사람 전도 안 해도 될 정도로. La verdad es que si esto ocurre ya un par de veces, entonces ni siquiera hay necesidad de ir a las calles a preguntar a personas. 더 이상 그렇게 나갈 필요가 없다니까. No hay necesidad de salir así. 우리가 지금 중남미 들어오는 건 너무 쉬워요. Es muy fácil para nosotros entrar a Latinoamérica. 처음엔 아무 문이 없잖아. Al principio no tenemos ninguna puerta. 우리가 아무 나라나 지금 가가지고 막 길거리에서 전도하면 힘들잖아요. Entonces si vamos a cualquier país y evangelizamos en las calles es difícil. 완전 무용고 현장에 들어가서 어떻게 하냐? Entonces entrando a un campo que no estábamos conectados, ¿qué hacemos? 그 우리가 2012년에 한 번 했다니까. Entonces en el 2012 solo lo hicimos una vez. 플로리다 전체를 살릴 수 있는 제자를 찾기 위해서 아무도 없는데 플로리다로 들어갔습니다. Entonces no había nadie que nosotros conocíamos, pero fuimos a buscar el discípulo que iba a salvar Florida. 플로리다 하나가 한 나라보다 크다니까. Entonces Florida es como más grande que un país. 그 안에서 하나님이 플로리다 살리기 위해서 준비한 제자가 있어요. Pero dentro de esto hay una persona que Dios preparó para salvar Florida. 여러분 어떻게 찾겠습니까? ¿Cómo los buscarán ustedes? 지금 거기까지 올라가야 된다니까. Entonces hay que subir hasta esto. 근데 그렇게 해서 저희들이 찾아냈거든요. Pero nosotros sí pudimos encontrar a uno. 그건 나중에 설명할 Y 거고. luego lo explicaremos después. 오늘은 그 설명하는 시간이 아니에요. Hoy no hace tiempo para explicar esto. 그 사람 찾아냈는데 그 사람 찾아내고 나서 저희는 다시는 그 일 안 해도 될 정도로 계속 문이 열립니다. Pero entonces después de encontrar a esta persona, las puertas se abrieron tanto que ya no tuvimos necesidad de ir a repetir esto. 지금은 아무도 없는데 안 들어가도 돼요. Entonces ahora no tenemos necesidad de entrar donde no hay nadie. 이 열린 문을 통해서 계속 열린다니까. Porque a través de esta puerta se siguen abriendo puertas. 한 번만 딱 열리면 전 지역을 살릴 수 있는 문들이 열려요. Si se abre una vez, se abre toda la puerta para salvar la región. 그래서 예수님이 뭐라고 이야기했냐면 마태복음 13장에 천국 비밀을 Por 이야기하시는데요. eso es que en Mateo 13 Jesús nos habla también de los misterios del cielo, las parábolas del cielo. 이 마태복음 13장에 있는 비유는 전부 전도 운동에 대한 겁니다. Y todas estas parábolas de Mateo 13 son acerca del evangelismo. 씨 뿌리는 비유가 나오죠. Podemos ver la parábola del sembrador. 네 가지 밭 이야기를 합니다. Podemos hablar de los 4 campos. 길가, 돌밭, 가시밭, 옥토. Entonces podemos ver el camino del pedregal, el espino y la tierra buena. 뭘 찾냐? ¿Qué es lo que se busca? 옥토를 찾는 La 겁니다. tierra buena. 어떻게 찾냐? ¿Cómo se busca? 씨를 전체 뿌려보면 돼. Se rocía la semilla en todo.
옥토에 뿌리는 게 아닙니다. No es que solo vamos a la tierra buena y la echamos, 전체 뿌려보면 반응이 올라와요. sino que si lo rociamos en todo hay reacciones. 이게 이스라엘의 씨 뿌리는 이 농사하는 방법입니다. Este es el método de los israelitas para poder sembrar. 한국 같은 데는 땅을 갖다가 막 갈아서 옥토로 만들어서 씨를 심거든요. Digamos en Corea uno como que labra toda la tierra para hacerlo tierra buena y entonces siembra. 근데 이스라엘에서 그렇게 안 Pero 해요. en Israel no. 어디가 옥토인지 몰라요. No se sabe dónde es la tierra buena. 그냥 전부 뿌려봅니다. Solo tiran en todos lados. 그 옥토면 그냥 나게 돼 있어요. Y si es la tierra buena, pues surge naturalmente. 예수님이 그 이야기를 한 겁니다. Esto es lo que dice Jesús. 전부 뿌려보면 옥토가 있다. Entonces cuando ustedes lanzan la semilla todo, entonces hay tierra buena. 하나님 만나는 길 듣고 싶냐? ¿Quieres escuchar el camino para encontrarte con Dios? 계속 건드려보면 옥토는 반응이 나온다니까. Entonces si seguimos preguntando, entonces hay una reacción. 그럼 그 옥토에 뭘 심어야 되냐? ¿Y qué es lo que hay que plantar en esa tierra buena? 씨를 심어야 돼. La semilla. 씨를 안 심고 다른 거 심으면 열매가 안 나겠죠. Y si no plantamos la semilla, entonces si plantamos algo más no hay fruto. 생명이 있는 씨를 심어야 됩니다. Hay que plantar una semilla con vida. 돌멩이 심으면 아무리 옥토라도 안 올라오게 돼 있어요. Si plantamos una piedrita sin importar qué tan buena sea la tierra, no hay fruto. 예수가 그리스도라는 원색 복음을 전해야 돼요. Tenemos que compartir el evangelio original que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 거에 반응하는 제자를 찾기 위해서는 딱 원색 복음만 이야기해야 돼요. Entonces para encontrar a los discípulos preparados solo hay que hablar de este evangelio original que Jesús es el Cristo. 다른 이야기를 하면 다른 거에 반응하는 사람들이 올라온대요. Si hablamos de otra cosa, hay reacciones a esta otra cosa. 아, 당신 너무 잘생겼네. Ah, usted es una persona muy apuesta, muy bien parecida. 너무 예쁘네. Ah, usted es muy hermosa. 우리 교회 너무 좋아요. O nuestra iglesia es muy buena. 이런 것들 계속 심어놓으면 거기에 반응하는 사람들이 올라와요. Si plantamos esto, hay personas que reaccionan a esto. 예수는 그리스도라는 씨를 뿌리면 예수는 그리스도라는 거에 반응하는 사람은 올라오고 아닌 사람은 안 올라옵니다. Si plantamos la semilla que Jesús es el Cristo, entonces las personas que reaccionan a esto van a surgir y las personas que no, no. 그 합당한 자 예비된 자를 찾으려면 이 사람이 딱 마음 열리고 복음을 받겠다 했을 때 클리어한 복음만 이야기해야 돼요. Entonces al buscar a la persona que verdaderamente es digna, nosotros tenemos que hablar el evangelio claro. 이 사람이 알아듣게끔 설명할 필요도 없습니다. No hay necesidad de explicarlo para que esta persona lo entienda. 정확하게 선포만 하면 돼요. Simplemente hay que predicarlo, proclamarlo correctamente. 들어보겠다고 한 사람 중에서도 선포했는데 안 받는 사람이 있습니다. Hay personas que dijeron voy a escuchar, pero cuando se le proclaman no escuchan. 그 사람은 듣기로만 예정된 사람이에요. Entonces son personas que habían sido preparadas para escuchar nada más. 그거 가지고 영접시키려고 할 필요가 없죠. No hay necesidad de que ellos acepten a fuerzas. 아, 이 사람은 오늘 말씀만 복음만 정확하게 듣도록 하는 예비해 놓으신 사람이구나. Entonces, esta persona fue preparada por Dios para que hoy escuchar la palabra precisa y ya. 바로 다음 사람 계속 또 넘어가면 됩니다. Entonces pasamos a la siguiente persona. 근데 딱 말했는데 이 복음에 완전히 생명으로 받아들인 사람이에요. Pero hay una persona que cuando le hablamos esto, entonces verdaderamente lo recibió con vida. 진짜 옥토는 뭐라고 이야기하냐면 예수 영접하고 난 다음에 Después de la tierra buena, después de aceptar a Jesús, ¿qué es lo que dice? 이 말씀 계속 해줄 수 없냐 물어봅니다. Entonces ellos preguntan, ¿puede decirme de esta palabra constantemente? 이 말씀 계속 듣고 싶다고 이야기해요. Yo quiero escuchar de esta palabra continuamente. 진짜 그런 반응이 나왔다. 그 사람 완전 옥토예요. Y si verdaderamente tienen esta reacción, entonces son tierra buena. 이 사람이랑 같이 말씀 운동을 하는 거예요. Con ellos se hace el movimiento de la palabra. 이미 본인이 듣고 싶어가지고 반응을 했기 때문에 이 사람 통해서는 확산이 일어나게 돼 Y 있어요. entonces como ellos querían escuchar, y entonces se expande a través de ellos. 가라지 비유 이야기를 합니다. Entonces nosotros también podemos ver esta parábola de las siembras. 예수님 분명히 씨를 뿌렸는데 제자들이 Entonces Jesús ya puso las semillas de los discípulos y entonces siguen estas siembras. 누가 뿌렸지? Entonces ¿quién puso estas semillas de tierra mala? 사단이 뿌렸대요. Entonces Satanás fue los que puso esta hierba mala. 그럼 저걸 뽑아낼까요? Entonces ¿será que los echamos? 뽑지 마라. No, no los echen. 그대로 둬라. Entonces déjenlos allí. 알곡이 다칠 것 같다. Entonces después de esto van a tener se van a herir los frutos. 마지막 날까지 알곡과 가라지가 같이 있대요. Entonces hasta el último día estas hierbas malas y estos frutos van a quedar juntos. 그래서 여러분들이 눈 선별할 수 있는 눈이 있어야 된다. Entonces ustedes tienen que tener los ojos para discernir. 가라지는 더 잘 올라옵니다. Entonces puede ser que estas hierbas malas suban más. 더 빨리 자란다니까. Entonces puede crecer más rápido. 그 선별할 수 있는 눈이 없으면 가라지를 보고 일꾼인 줄 알아요. Y entonces si uno no tiene los ojos para discernir, uno puede ver esa hierba mala y pensar que es un obrero. 그 가라지를 갖다 뽑는 게 아니고 선별할 수 있는 눈이 있어야 된다. Entonces no tenemos que arrancarlo, sino ver de verdad, tenemos que tener los ojos decisivos. 뭐에 반응하는지를 봐야 돼요. Tenemos que ver a qué reacciona. 예수가 그리스도란 이 복음에 반응을 하는지, ¿Reaccionan al evangelio que Jesús es el Cristo? 아니면 이 기가 막힌 성경적인 전도 방법이구나 방법에 반응을 하는지. ¿O reaccionan a este método sorprendente del evangelismo de la Biblia?
우리는 계속 뭘 보냐면 예수가 그리스도라는 이 복음에 감격하는 사람이 누구냐? Entonces, ¿quiénes son las personas que verdaderamente son impactadas por el Evangelio que Jesús es el Cristo? 그것만이 선별할 수 있는 기준입니다. Entonces, es el estándar para que nosotros podamos discernir. 인간적인 위로에 반응하는 사람 말고. No las personas que reaccionen a un consuelo humano. 어제 우리 마라나타 교회 보니까 축구하니까 모든 교인들이 다 오더라고요. Entonces, ayer en la iglesia de Tiempos de Cambio en Maranata estábamos jugando al fútbol y todos llegaron. 그죠? 축구하면 막 반응하고 힘이 나는데 Y entonces, cuando viene el fútbol, se alegra mucho y tiene fuerzas. 예수는 그리스도 하면은 별로 힘이 없어지고 Pero cuando decimos Jesús es el Cristo, no tanto. 그러면 그 사람 보고 못 깨달았다고 하는 게 아니고 Entonces, no es que decimos, tú no te percataste todavía, 아 아직 시간표가 그렇구나 sino que todavía no es su hora. 그러면서 같이 축구하면 돼요. Entonces, ponemos el fútbol juntos. 그러면서 눈은 누구에게 있냐? Pero los ojos, ¿en quién los ponemos? 예수는 그리스도에 반응하는 En 사람. aquellos que reaccionan en que Jesús es el Cristo. 마지막 날까지 이게 있다고 하니까 선별할 수 있는 눈이 있어야 돼요. Entonces, hasta el último día se quedan juntos, por eso tenemos que tener los ojos para discernirlo. 그러니까 우리는 여러분들을 불꽃 같은 눈으로 보고 있습니다. Entonces, nosotros nos estamos fijando en ustedes con ojos llameantes. 말씀 선포될 때 우리 막 받아 적으면서도 누가 이 말씀을 잘 듣지? 계속 보고 있다. Entonces, nosotros al estar escribiendo la palabra, recibiendo la palabra, entonces nosotros estamos viendo quién está escuchando esta palabra. 뒤에서 봐도 말씀 잘 받는 사람이 보여요. Entonces, aunque lo miremos desde atrás, las personas que reciben bien la palabra son notorias. 왜냐 우리 거기에 초집중을 하고 있습니다. Porque nos enfocamos al 100% en esto. 못 받는 사람은 계속 왔다 갔다 합니다. Y las personas que no lo reciben siempre andan de aquí para allá. 아, 왜 그럴까? ¿Por qué será? 중요한 사람인데 왜 그럴까? Son personas tan importantes, ¿por qué será? 이 말씀 운동을 하다 보면 원색적인 복음을 전하다 보면 그 전에 일꾼이라고 생각했던 사람이 못 깨닫는 경우가 훨씬 많아요. Entonces, al compartirse esta palabra clara, al compartirse este evangelio, en muchos casos, siendo las personas que pensamos que eran obreros seguros, no lo son. 진짜 희한합니다. Entonces, eso es muy raro. 그 전에 다른 거에 힘을 얻었다는 줄. Entonces, ellos estaban obteniendo fuerzas de algo más. 근데 다른 거 안 하고 딱 이것만 말하면 여기에 반응할 사람들이 올라오기 시작. Pero si no decimos nada más, si no solo hablamos de esto, hay personas que reaccionan a solamente esto. 이제는 조금 연약하고 신앙생활 잘 못하던 사람인데 확 올라옵니다. Personas que eran débiles y que no vivían su vida de fe surgen de repente. 그럼 중요한 일을 했기 때문에 이 사람이랑 하는 게 아니고 이 사람이랑 시작을 해야 돼. Entonces no hay que empezar con las personas que porque tenían una posición importante es que está bien, no, sino que con las personas que reaccionan a esto. 그게 선별하는 눈입니다. Sino que estos son los ojos para discernir. 그래서 마지막에 물고기 비유를 또 하는 거예요. Por eso es que por último también da una parábola de los peces. 그물에 물고기를 다 잡는데 결국에 좋은 물고기, 나쁜 물고기를 가르는 겁니다. Entonces en la red él como atrapa a todos los peces y al final divide a los peces buenos de los malos. 또 겨자씨 비유, 누룩 비유 있죠? Y también podemos ver también la parábola de la semilla de mostaza y también de la levadura. 너무 작고 연약한 것 같고 아무것도 아닌 것 같습니다. Parece que es muy pequeño, que es muy débil y que no es nada. 근데 이 겨자씨에다가 이 겨자씨를 심으니까 나중에 나무가 돼서 모든 새들이 깃들게 됐다. Pero al plantar esta semilla de mostaza, entonces se ve un árbol en donde todas las aves pueden tener sonidos. 빵을 만드는데 누룩 너무 작은 건데 이거 집어넣는데 전체에 영향을 주게 됐다. Entonces se mete esta levadura dentro del pan y es algo muy pequeño, pero da una influencia a todos. 소수에 집중하는 거예요. Entonces se enfoca en la minoría. 딱 깨달은 소수. Entonces esta minoría que se percató. 다른 사람을 살리기 위해서 먼저 깨달은 소수에 집중을 해야 돼요. Entonces para salvar a los demás debemos de enfocarnos en la minoría que se percató. 그래서 예수님 무리 중에서도 70인 제자 12사도를 더 중요하게 봤죠. Por eso es que incluso dentro de la multitud Jesús consideró más importante a los 70 y también a los 12 apóstoles. 12사도 중에서도 베드로, 야고보, 요한. Y dentro de los 12 apóstoles estaban también Pedro, Jacobo y Juan. 중요한 일이 있을 때 이 셋만 데리고 다녔다. Entonces lo importante solo se llevó a estos tres. 그리고 그 중에서도 베드로. Y entonces dentro de todo esto a Pedro solamente. 나중에 베드로가 이방인 선교를 못 깨달으니까 바울로. Luego Pedro no se percata del evangelismo a los gentiles, por eso es que todo esto pasa a Pablo. 사실 한 명입니다, 한 명. Por eso solo es una cosa. 마라나타 교회에서 가장 중요한 한 명이 누구냐? Entonces, ¿quién es la persona más importante de toda la iglesia de tiempos de cambio Maranata? 로베르토 목사님 그 눈이 있어야 돼요. El pastor Roberto lo tiene que ver con estos ojos. 가장 중요한 사람이 누구냐? ¿Quién es la persona más importante? 그럼 가장 중요한 기준은 뭐죠? ¿Y cuál es el estándar más importante? 예수는 그리스도 이 복음에 반응하는 사람. Las personas que reaccionan al evangelio, Jesús es el Cristo. 그걸 가지고 보는 겁니다. Con esto nosotros nos fijamos. 우리들이 볼 때 멕시코의 가장 중요한 사람이 누구냐? Entonces, ¿quiénes son las personas más importantes en toda México? 목사기 때문에 중요한 게 아니에요. No es que uno por ser pastor sea importante. 예수가 그리스도라는 거에 가장 원색적으로 반응하는 사람. Las personas que reaccionan de la manera más clara a que Jesús es el Cristo de la manera más original. 계속 그 눈 가지고 우리는 기도를 하는 거예요. Entonces, con estos ojos nosotros seguimos orando. 그리고
지극히 값진 진주 그리고 밭이 감추인 보화. Y también podemos ver esta perla de gran precio y también ese tesoro en el campo. 마찬가지로 한 개의 가치입니다. Entonces es una cosa, 지극히 값진 진주. esta perla de gran precio. 제가 어제 이야기를 처음 들었는데 와 황당하더라고요. Entonces ayer lo escuché por primera vez y de verdad me quedé algo impactado. 전 세계 5개밖에 없는 우표가 있대요. Entonces dicen que hay como 5 como partes que solo hay en todo el mundo, 5 de estos. 근데 그걸 한 사람이 다 샀대. Y que una persona compró todas estas 5. 한 사람이 다 사서 어떻게 했냐 4개를 갖다가 다 태워버렸어요. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron con estas 5 estampillas? Que de las que solo habían 5 en el mundo, 4 de ellas las quemó. 그래서 전 세계에서 한 개로 만들었어요. Y entonces que solo hubiera uno en todo el mundo. 그럼 값이 몇십 배로 뛰어버립니다. Y entonces el precio de esta estampa entonces sube a 10 veces más. 대단하죠? Qué grande, ¿verdad? 그게 값진 진주입니다. Esto es una perla de gran valor. 값진 진주 발견하니까 모든 걸 다 팔아가지고 그거 하나를 샀다고 그래요. Entonces para encontrar esta perla de gran valor, él vendió todo y compró esta perla. 그럼 멕시코에 제자들이 많고 예수 그리스도 은혜 받는 사람 많지만 Entonces hay muchos discípulos en México y también personas que reciben gracia de que Jesús es el Cristo. 우리들의 눈은 누가 멕시코를 살릴 수 있냐? Pero nuestros ojos saben quién puede salvar a México. 우리가 파나마에 가가지고 목사들을 300명 모아놓고 이 메시지를 했대요. Nosotros dimos el mensaje en Panamá con 300 pastores. 4시간, 6시간. Y entonces por 6 horas, por 4 horas, por 6 거의 한 horas, 10시간을 이야기했습니다. incluso 10 horas. 은혜로 엄청 받아요. Y reciben gracia y todo. 근데 우리가 볼 때 값진 진주가 없는 거야. Pero no habían perlas de gran valor. 그 중에 딱 한 사람 찾아낸 거. Una persona. 그게 아까 프리시아는 목사님. Era el pastor Cristiano. 딱 첫 번째 메시지 했는데 찾아와서 이 메시지를 가지고 파나마 살려야 된다. Y entonces en la primera hora él vino a nosotros con ese mensaje que salvar a Panamá. 그리고 이 메시지가 다 사라졌다. Y este mensaje ha desaparecido. 딱 한 번 메시지 했는데 찾아와서 그런 고백을 해. Entonces con un mensaje él dio esa confesión. 눈물 글썽글썽하면서. Entonces derramando todas las lágrimas. 그냥 우리 마음속에 아 이분인가? Entonces dentro de nuestro corazón, ¿será esta persona? 그렇게 하면서 계속 기도하면서 진행을 하는 거죠. Y entonces oramos y verdaderamente continuamos así. 은혜를 받는데 반응이 나온 사람이 없어요. Y entonces todos reciben gracia, pero nadie reaccionaba. 이 사람 하나님께서 계속해서 10시간 메시지를 하는데 이 사람이 맞다는 증거를 계속 주시는 Y 거예요. entonces durante 10 horas dimos el mensaje y Dios nos da evidencia constante que esta era la persona. 그러니까 한 사람 찾아내면 한 사람의 파나마 살릴 수 있다니까. Pero si encontramos una persona, esta persona puede salvar a toda Panamá. 그래서 여러분들 많은 것보다는 진짜로 예수는 그리스도에 딱 완전 반응할 수 있는 사람. Por eso en vez de muchas de las personas que verdaderamente reaccionan al hecho que Jesús es el Cristo. 그런 사람이 교회 안에도 있고 교회 밖에도 있습니다. Hay personas dentro de la iglesia así y fuera de la iglesia. 여기 지금 평신도들, 사역자들, 중직자들이 모였잖아요. Aquí hay líderes laicos, hay obreros, hay personas, hay creyentes. 아이들 중에도 거기에 반응하는 아이들이 있다니까. Incluso dentro de los niños hay personas que reaccionan así. 아이들 중에도 딱 이 메시지에 딱 꽂혀가지고 이 메시지 아니면 안 되겠다 막 증거하는 아이들이 있어요. Hay niños que verdaderamente se les pega este mensaje y dicen, si no es este mensaje no se puede. 이 말씀 운동하면 초등학생들도 자기 학교 가서 말씀 운동을 한다니까. Entonces incluso los estudiantes de primaria van a sus escuelas y hacen el movimiento de la palabra. 초등학교 3학년짜리가 말씀 운동 5군데씩 한다니까. Entonces un niño de escuela primaria va a su escuela y hace 5 movimientos de la palabra. 그 2학년들 중에 딱 제자들 찾아가지고 5명 제자 훈련시키고. Y entonces busca a los discípulos de segundo grado y que son 5 y los entrena. 그 제자들을 따로 모아가지고 자기 메시지 주고. Y entonces reúne a los discípulos aparte y les da el mensaje. 초등학교 3학년이에요. Entonces un niño de tercer grado. 그러니까 크리스찬 선생님이 그걸 본 거예요. Entonces el maestro que era cristiano vio esto. 너 뭐하니? ¿Qué haces? 제자 훈련시킨다. Estoy entrenando a los discípulos. 너무 귀여워가지고 Entonces como era muy lindo de que él dijera eso. 네가 무슨 제자 훈련시키냐. Entonces ¿cómo puedes entrenar a todos los discípulos? 아, 이 아이들이 가서 말씀 운동을 할 수 있도록 내가 먼저 제자들에게 말씀을 주는 거다. Entonces yo les estoy dando la palabra a ellos para que ellos también puedan compartir la palabra. 너무 귀여워가지고 Entonces como era tan lindo. 그럼 나한테 한번 메시지 해봐. Entonces dame el mensaje a mí. 이분 크리스찬입니다. Él era cristiano, el maestro. 그 아이들, 그 제자들에게 주는 메시지를 나한테 한번 해봐라. Y entonces dame ese mensaje que le dices a los discípulos. 근데 얘가 얼마나 눈이 열렸냐면 Pero- 제자들에게 주는 메시지 안 줘요. Pero él abrió sus ojos tanto que no le dio el mensaje para los discípulos. 마태복음 16장 13절에서 19절. Entonces Mateo 16 del 13 al 19. 너희는 나를 누구라 하느냐. ¿Quién decís vosotros que soy yo? 예수가 그리스도 이 메시지 딱. Les dio el mensaje que Jesús es el Cristo. 선생님이 무릎 꿇고 앉아서 3학년짜리 앞에서 영접했다니. Entonces el maestro se hincó y aceptó a Jesús ante este niño de tercer grado. 내가 교회 다녔는데도 그리스도를 몰랐다. Entonces yo iba a la iglesia pero no conocía a Cristo. 초등학생 중에서도 제자가 있다니까. Entonces incluso entre los estudiantes de primaria hay discípulos. 중고등학생이 물론이고. Entonces claro que entre los de secundaria también. 우리 장영학 목사님이나 조성호 목사님 대학생 때 30군데씩 말씀 운동 뛰어다녔다. El pastor Chamo, el pastor Cho, ellos cuando eran universitarios estaban en 30 movimientos de la palabra. 저는 10군데. Entonces yo en 10 lugares.
저는 많이 못 뛰었고 Entonces yo no pude hacer mucho. 이분들은 30군데씩 뛰었다. Pero ellos estaban en 30. 대학생인데 Entonces, a pesar de que eran universitarios. 대학생인데 목사님 앉혀놓고 말씀 운동해. Entonces eran universitarios, pero ellos sentaban a profesores a compartirles. 대학생인데 교수 앉혀놓고 말씀 Y 운동. también a pastores. 말씀 운동이 진짜 일어나면 그런 일들이 Si 벌어집니다. ocurre el movimiento de la palabra, verdaderamente esto ocurre. 아까 말씀드렸죠. 평신도인데 사도만큼 훈련을 받은 사람들이라니까. Entonces, a pesar de que son como creyentes, ellos habían sido entrenados tanto como apóstoles. 브리스길라 아굴라 이 평신도 부부가 아볼로라고 하는 신학자 목회자를 갖다가 가르쳤다니까. Priscila y Aquila eran una pareja de creyentes, pero ellos sentaron a un pastor que era Apolos y les dieron el mensaje. 이게 초대교회에서 일어났었던 사도행전에 일어났던 전도운동을 했었던 평신도들의 모습이라니까요. Entonces, así eran los creyentes de la iglesia primitiva que hicieron este movimiento en el libro de Hechos. 여러분들 그 정도 될 정도로 깊이 있게 예수 그리스도 이 메시지를 계속해서 여러분들이 누리시라. Entonces, espero que verdaderamente disfruten de este mensaje constantemente hasta llegar a este punto. 자, 심플하게 설명하면 현장에서 말씀 운동을 하기 위해서 예비된 자를 찾아야 됩니다. Entonces, si lo explicamos simplemente, entonces para hacer el movimiento de la palabra en el campo hay que buscar a las personas preparadas. 한마디만 건드려봐도 된다. Simplemente dígales una frase. 반응이 오고 예비된 자에게 정확한 원색 복음만 전해라. Y a las personas que tienen esta reacción, a las personas preparadas, solo compártenles el evangelio original. 그리고 이 사람이 예수를 영접했으면 그 사람과 함께 그 현장에서 말씀 운동을 시작해라. Y si esta persona aceptó, entonces en este campo empieza el movimiento de la palabra con esa persona. 말씀 운동 어떻게 하는 거냐? 자세하게 설명해 ¿Qué es 드리겠습니다. hacer el movimiento de la palabra? Lo explicaremos en 그게 이제 serio. 사도행전에서 설명하고 있는 1단계 전도입니다. Entonces este es el evangelismo, la primera fase que nos explica en el libro de Hechos. 사도행전 1장부터 10장까지는 이런 말씀 운동이 예루살렘 온 유대 전역에 깔려버렸어요. En Hechos 1 hasta el 10 podemos ver que en toda Jerusalén y en Judea se expandía este movimiento de la palabra. 뭐 다비다의 집, 그리고 시몬 피장의 집 이런 데들이 전부 다 말씀 운동 현장입니다. Entonces en la casa de Dorcas o Tabita y también Simón el Curtidor. 그때는 막 교회들을 막 세우는 게 아니고 Entonces ellos no levantaron iglesias solo así, 템플은 예루살렘 템플 하나 있잖아요. sino que está el templo de Jerusalén solo uno. 어디에서 본격적인 말씀 운동을 했냐? 각 현장에서 그걸 Pero 해요. en donde hacen el movimiento de la palabra en cada uno de los campos. 예수님 말씀 가르쳐 주신 그대로죠. Entonces así de la manera que Jesús les había dicho. 예비된 자 있으면 그 집에 들어가서 유해라. Entonces si hay una persona preparada, entra a esta casa y morar con él. 그러면서 거기서 말씀을 전해라. Y entonces allí hay que compartir la palabra. 예수 믿는 사람들이 3,000명, 5,000명 막 일어났는데요. Y entonces se levantaron 3,000 y 5,000 que creían la palabra de Jesús. 이 사람들 집으로 현장으로 다 파고 Y 들어갑니다. ellos entraban a sus casas, al campo. 그곳에서 말씀 운동을 시작합니다. Y en este momento empezó el movimiento de la palabra. 자, 영접하자마자 바로 교회로 절대 데리고 오지 마세요. Entonces, desde que aceptan, nunca los traigan a la iglesia de una vez. 이 사람들이 영접해서 새 생명은 있지만 Porque ellos aceptaron y tienen nueva vida. 여전히 생각이나 사고나 그리고 이 체질이 전부 사단에게 묶여있는 상태입니다. Pero todos sus pensamientos, todo lo que ellos piensan y también toda su naturaleza está atada por Satanás. 아직 정확하게 분별을 못하고 있다. Todavía no pueden discernir correctamente. 영적으로 갓난애기입니다. Entonces son recién nacidos espirituales. 이런 사람을 교회로 데리고 오죠. Si los traemos a la iglesia, 그럼 교회 안에 있는 사람들의 모습 때문에 사단이 공격을 합니다. entonces Satanás los ataca con la apariencia de las personas que están dentro de la iglesia. 아, 교회 다니는데 왜 저래? Él va a la iglesia porque es así. 아, 교회 왜 이래? Ah, ¿por qué la iglesia es así? 이런 식으로 해서 상처받고 떠나간다요. Entonces son heridos así y se van. 거의 사단이 공격합니다. Satanás ataca mucho de esta manera. 그래서 농사를 지을 때도 미리 그 비닐하우스 안에서 이렇게 키워가지고 좀 힘을 얻고 자라난 거를 밭에다 심는다니까. Entonces cuando uno labra la tierra también uno como cría a estas plantas para que solo sean retoños y entonces cuando ya tienen fuerzas entonces ya se plantan afuera. 바로 밭에다 심으면 많이 죽는데 Entonces si los plantamos en el campo de una vez muchos mueren. 비닐하우스 안에서 어느 정도 힘을 얻고 자라난 걸 갖다 심으면 안 죽는다니까. Pero si nosotros los plantamos en un invernadero y entonces crecen un poco y tienen más fuerzas entonces los vamos a plantar al campo y no mueren. 교회 오기 시작하면 사단이 본격적으로 공격한다니까요. Entonces cuando llegan a la iglesia Satanás los ataca muy fervientemente. 교회로 데리고 오는 게 아니고 Entonces no se traen a la iglesia. 이 사람이 영접한 그 집 아니면 그 현장에서 바로 말씀 운동을 펼칩니다. Entonces en esta casa, en el campo en donde esta persona aceptó, se empieza el movimiento de la palabra de una vez. 이유는 두 가지예요. Dos razones. 이 사람을 그 현장에서 만났기 때문에 그 현장이 이 사람이 말씀 듣기 가장 좋은 현장이에요. ¿Por qué? Porque en el campo en donde se encontraron con esta persona, como se encontraron a esta persona en ese campo, es el lugar en donde mejor puede escuchar la palabra. 교회에 와서 쓸데없는 오해, 사단의 공격 때문에 무너질 이유가 없어요. Entonces no tienen razón para ir a la iglesia y caer por malentendidos o
o cosas que Satanás los ataca. 그다음 또 한 가지는 Y la otra cosa, 이 사람이 현장이기 때문에 이 사람 배후에 엄청난 전도의 밭이 있습니다. que como es el campo de esta persona, atrás de esta persona hay un gran campo de evangelismo también. 이 사람이 복음을 깨닫고 이게 답이라고 이게 완전히 결론이 나면 그 사람들 전부 이곳으로 데려오게 돼 있어요. Entonces si esta persona se percata verdaderamente del evangelio, entonces él te empieza a traer a todas las personas. 그래서 사도행전의 이 말씀 운동을 어떻게 펼쳤냐? Entonces en el libro de Hechos, ¿cómo se hizo esta palabra? 가장 핵심된 게 사도행전 5장 El 42절입니다. núcleo es Hechos 5:42. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Todos los días por el templo y por las casas. 날마다라는 표현이 있고 Todos los días nos dice aquí. 썬데이만이 아니고 평일입니다. 평일. No nos dice domingo, sino todos los días entre semana. 거의 지금 교회들이 썬데이 중심이거든. Casi todas las iglesias se centran en el domingo. 그래가지고는 세계복음을 못하게 돼 Y 있어. si es así, no podemos evangelizar al mundo. 평일 중심. Entonces, centrados en todo, en el día entre la 평일과 semana. 썬데이가 같이 돌아가는. Entonces, el día entre la semana y el domingo, estos surgen juntos. 성전에 있든지 집에 있든지. Ya sea en el templo y por las casas. 교회 중심이 아니라 교회와 현장 모두 다를. Entonces, no solo en la iglesia, sino en la iglesia y el campo. 그리고 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기로 쉬지 않았다. No cesan de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 가르쳤고 전도했다. Entonces, ellos predicaban y enseñaban que Jesús es el Cristo. 가르친다는 말은 이 신자에게 하는 말이고 Entonces, enseñar, esto es para los creyentes, ¿verdad? 전도했다는 말은 불신자에게 한 말이고 Y el predicar, eso es para los no creyentes. 그 예수가 그리스도라는 이 메시지를 하는데 신자에게도 그 메시지를 하고 불신자에게도 그 메시지를 하고 Entonces, el mensaje que Jesús es el Cristo se lo dieron a los creyentes y a los no creyentes también. 그게 예루살렘 전역에 깔렸단 말이에요. Entonces, todo esto se esparció por Jerusalén. 예루살렘 전역에 깔리니까 사실은 이 예루살렘에 엄청난 일들이 일어나니까 사도들이 그 응답에 취해가지고 사마리아 그리고 이방인에게로 안 가버렸어요. Entonces, como ocurrían tantas cosas en Jerusalén, con estas respuestas estaban abundantes en Jerusalén, entonces los apóstoles estaban tan llenos que no fueron a los gentiles ni a Samaria. 이 말씀 운동만 펼쳐도 교회 부흥할 수 있습니다. Entonces, con este movimiento de la palabra se puede avivar la iglesia. 그럼 대부분의 사람들은 그 자기 로컬 교회 커진 거에 만족하고 그 다음 진짜 세계복음 안 해요. Y la mayoría de las personas está satisfecho con que creció su iglesia local y no hacen la evangelización mundial. 멕시코 복음 안 합니다. Entonces, no es la evangelización de México. 왜 우리 교회가 뭐 3,000명 내버렸는데 Ah, bueno, nuestra iglesia ya tiene 3,000 안 갑니다. 사람. y no van. 그러니까 하나님이 바울을 쓰신 거예요. Entonces, Dios utilizó a Pablo. 바울은 역사 일어나면 역사 일어나가지고 이곳에 시스템이 세워지면 다른 곳으로 또 갔다니까. Pablo, cuando ocurrieran las obras y cuando se formaba un sistema, se iba a otro lado. 계속 움직였습니다. Entonces, se movía constantemente. 이유는 뭐냐? ¿Cuál es la razón? 세계복음 아니에요. La evangelización mundial. 틀렸단 말이에요. Entonces, es algo erróneo. 끝까지 쓰임 받을 사람이 있고 잠깐 쓰임 받을 사람이 Hay 있어요. personas que serán utilizadas hasta el final y personas que serán utilizadas momentáneamente. 그 차이가 뭐냐? ¿Cuál es la diferencia? 세계 전체를 보고 뛰냐? Si verdaderamente me estoy fijando en todo el mundo, 진짜 주님의 재림 끝을 보고 뛰냐? si estoy viendo el final de la venida del Señor, 아니면 내 앞에 있는 조그만 응답을 보고 뛰냐? o solo estoy viendo la respuesta que está ante mí enfrente. 사단은요, 여러분들 세계복음 안 한다면 교회 로컬 부흥도 시켜준다니. Satanás, si es para que ustedes no hagan la evangelización mundial, entonces él va a avivar su iglesia. 예수님 보고 뭐라고 얘기했냐? 한 번 절하면 모든 거 다 주겠다. Que le dijo a Jesús, si tú te arrodillas ante mí, una vez te daré todo. 여러분에게 돈 줘가지고 여러분들 복음을 포기하는 돈도 준다니까. Si ustedes pueden abandonar el evangelio por el dinero, Satanás les da dinero. 멋진 남자가 생기면 여러분 영적 생활 놓친다. 멋진 남자 준다니까. Si hay un hombre muy apuesto para que ustedes pierdan su vida de fe, les da el hombre apuesto. 그래서 이 말씀 운동을 시작하는데 말씀 운동과 성경 공부는 다른 것이다. Por eso empezamos el movimiento de la palabra, pero el movimiento de la palabra y el estudio bíblico es diferente. 성경 공부는 실패하는 시스템입니다. Entonces el estudio bíblico es un sistema que fracasa. 왜냐? 예수는 그리스도를 가장 기초로 설명을 해. Porque explican que Jesús es Cristo como algo elemental. 처음 가면 그 이야기하고 Hablan de esto del principio. 그 다음부터 뭐 20가 30가 계속 다른 이야기합니다. Y entonces, digamos, en la lección 20, 30 hablan de otras cosas que nada que ver. 그러니까 예수가 그리스도라는 거 처음 만났을 때 기초로 가르친다. Y entonces cuando se encuentra con esta persona que Jesús es Cristo, le enseña como base. 그래서 공부하다 보면 다 지쳐요. Por eso es que al estudiar la gente se cansa. 그래서 줄어듭니다, 사람. Por eso es que la gente se sigue reduciendo. 근데 말씀 운동은 성경 공부가 아니고 전도 현장이라. Pero el movimiento de la palabra no es un campo de estudio, sino es un campo de evangelismo. 자, 이분이 영접을 했어요. Digamos, esta persona aceptó. 아, 이 말씀 계속 들을 수 없냐? Ah, entonces puedo escuchar la palabra constantemente. 그 언제 시간이 되냐? ¿Cuándo tiene tiempo? 아, 토요일 날 시간이 괜찮다. Ah, yo tengo tiempo el sábado. 그럼 토요일 날 2시에 하자. Entonces a las 2 el sábado. 집이 좋냐, 직장이 좋냐? ¿Prefiero su trabajo o su casa? 아, 집이 좋다. Ah, prefiero mi casa. 그럼 당신 집에서 토요일 날 2시에 만나자. Entonces nos encontramos a las 2 en su casa. 그렇게 시간과 장소를 정해놓고 말씀 운동을 시작합니다. Y entonces se determina la hora y también el lugar para empezar el movimiento de la palabra. 뭘 이야기하냐? ¿Hablando de qué? 계속 예수는 그리스도다 이 이야기만 하는. Constantemente hablar que Jesús es de Cristo. 다른 이야기 안 하고.
hablando de nada más. 똑같은 메시지를 한다는 게 아닙니다. No les digo que sea el mismo mensaje, 성경 66권을 가지고. sino que con los 66 libros de la Biblia. 아, 그거 힘들다. Ah, qué difícil. 이번에 저희들을 훈련시킨 21강 그 강의를 가지고. Entonces también con las 21 lecciones que nosotros les dimos. 아니면 여러분들에게 나눠드린 그 동영상자를 듣다가 거기서 너무 은혜 받는 메시지 있으면 그 메시지를 가지고. O si ustedes escuchan el video que les vamos a compartir, si hay algo que les dé gracia, pues comparten esto. 그 메시지를 가지고 여러분 계속 선포하는데 핵심은 예수가 그리스도라는 게 계속 선포가 돼요. Entonces comparten cualquiera del mensaje, pero el núcleo es que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 게 선포되기 위해서는 인간의 문제가 뭔지도 선포돼야 되겠죠. Y entonces si queremos proclamar que Jesús es Cristo, necesitamos saber cuál es el problema del hombre también. 인간의 문제가 선포되지 않고 예수는 그리스도 말해봤자 소용이 없습니다. Y si no proclamamos cuál es el problema del hombre y solo proclamamos que Jesús es Cristo, no importa. 왜 예수가 그리스도인지가 정확하게 이 사람에게 답으로 전달이 돼요. Entonces debe ser transmitido como una respuesta por qué Jesús es el Cristo a estas personas. 그 말씀을 계속 전달하는 겁니다. Entonces se les comparte la palabra constantemente. 2주, 3주 전달하다 보면 이 사람이 힘을 얻고 응답받기 Y 시작해요. entonces 2 semanas, 3 semanas, cuando se le comparte a esta persona empieza a cobrar fuerza. 영이 살아나고 힘을 얻으면 주변의 사람들이 이 메시지 들어야겠다 데려오기 시작합니다. El espíritu cobra fuerza. Si esta persona empieza a cobrar fuerza y esta persona dice, entonces tengo que hacer que las personas a la par mía puedan escuchar esta palabra. 그럼 그 사람이 와서 무슨 메시지를 듣냐? 예수는 그리스도 Y 메시지. entonces esta persona nueva viene y ¿qué mensaje escucha? Jesús es el Cristo. 예수는 그리스도를 가르치기와 전도하기 No se saben de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 동시에 일어나는 겁니다. Simultáneamente ocurre esto. 나는 계속 이 사람에게 그 메시지를 하는데 이 사람이 불신자를 데리고 온다니까. Yo comparto con esta persona constantemente el mismo mensaje y esta persona trae no creyentes. 아니면 교회에 다니고 있는데 이 복음 모르는 사람을 데리고 온다니까. O si no, personas que van a la iglesia pero que no conocen este evangelio. 그러니까 이 메시지를 했는데 이 사람이 듣더니 예수 영접하고 싶다. Por eso esta persona escucha el mensaje y dice, yo quiero aceptar a Jesús. 그 자리에서 막바로 예수님 영접하고 이 사람도 그 자리에서 계속 양육을 하는 거예요. Y esta persona acepta a Jesús en este lugar y entonces es discipulada. 결국 이 말씀 운동 현장에서 신자가 양육이 되고요. Entonces en este movimiento de la palabra, ¿qué ocurre? Que los creyentes son edificados 불신자가 생명이 살아나고 y los no creyentes tienen vida 예수를 영접하게 되고 porque aceptan a Jesús. 그 사명이 있는 사람은 내가 이제 뭘 하면서 살아야겠다 이 방향이 잡혀요. Y las personas con comisión, ellos dicen, ya sé por qué tengo que vivir y ellos tienen una dirección ya. 그리고 제자는 이게 바로 전도구나. Y los discípulos se dan cuenta, esto es el evangelismo. 현장에서 훈련을 시킵니다. Y entonces se entrenan en el campo. 여러분들이 진짜 하나님의 역사를 보고 싶으면 제자를 데리고 가면 더 좋아요. Si quieren ver la obra de Dios, verdaderamente es mejor llevar a los discípulos. 말씀 운동을 하는데 제자를 데리고 가고 Entonces llegan los discípulos al campo de la palabra. 아까 예비된 사람을 찾는데 제자를 데리고 가고 Y entonces para buscar las personas preparadas, llévense a estos discípulos. 로베르토 목사님이 예를 들어서 길거리에 가서 완전히 그 모르는 사람들 중에 예비된 사람을 찾아야 되겠다. Entonces, digamos, el pastor Roberto dice, yo tengo que encontrar entre las personas de la calle personas preparadas. 혼자 가서 하지 마시고 Entonces no vaya solo. 제자를 데리고 가라. Llévese a los discípulos. 중요한 중직자를 데리고 가라. Llévese a líderes importantes. 갔는데 안 나타나면 어떡해? ¿Qué pasa si vamos y no hay ni uno? 다 거부하면 어떡해? ¿Y qué pasa si todos me niegan? 그러니까 목사님들 거의 안 데리고 간다. Por eso los pastores casi ni llevan a las personas. 창피하니까. Porque les da vergüenza. 갔을 때 막 눈물을 흘리면서 회개하고 이런 역사가 일어나야 되는데 Entonces cuando van ellos tienen que llorar y tienen que arrepentirse y todo. 전부 거부하고 안 받아. Pero todos los niegan y los rechazan. 전도가 안 돼. Entonces no resulta el evangelismo. 그럼 이 사람은 어떻게 생각할까? Entonces, ¿cómo pensará este líder? 목사도 똑같네. El pastor tampoco puede. 이럴까봐 안 데리고 가. Entonces, para que no piensen esto, los llevan. 그게 실수라니까. Ese es un error. 제자를 데려가면 이 제자 눈 열어주기 위해서라도 하나님이 붙여준다니까. Entonces, para abrir los ojos incluso de este discípulo, Dios pone a alguien. 무슨 말인지 아시겠어요? Saben a lo que me refiero, ¿verdad? 생판 복음을 모르는 사람이 현장에서 만나서 복음 듣고 영접하고 죽게 돌아오는 거를 하나님이 제자에게 보여주시기 위해서라도 붙여주신단 말이에요. Entonces puede ser que Dios ponga a una persona que verdaderamente no conocía el evangelio y que acepte con lágrimas a esto, incluso solo para enseñarle a este discípulo. 그만큼 하나님이 제자에 관심이 많습니다. Entonces así de interesado Dios está en los discípulos. 이 사람이 진짜 이 복음 알아듣고 제자다 그럼 같이 현장 나가면 더 역사가 일어납니다. Entonces si verdaderamente esta es una persona preparada y es un discípulo, si van juntos ocurren más obras. 그 현장에서 그걸 보여주면 이 사람 할 수 있습니다. Y si se enseña eso en el campo, esta persona ya lo puede hacer. 그 현장에서 영접시키는 것만 보여주지 말고 Entonces no solo enseñe que esta persona acepta en el campo, 영접하고 이 사람이랑 어떻게 말씀 운동을 시작하는지 sino que esta persona aceptó y cómo se empezó la obra, el movimiento de la palabra. 진행하면서 어떤 메시지가 계속 Y 선포되는지 qué mensaje se está proclamando en el proceso. 이거 보여줘야 된다. Hay que enseñar esto. 그냥 같이 하는 겁니다. Entonces se hace juntos. 그러다 보면 이 사람이 눈이 열려서 자기도 그걸 한다. Y entonces estas personas abren sus ojos a esto y hacen lo mismo también. 저희가 지금 이 이야기를 해주는 것보다 Entonces en vez de decirle a nosotros todo esto, 한 6개월 정도 여러분들이랑
같이 살면서 Si nosotros vivimos 6 meses junto con ustedes, 나가서 보여주는 게 훨씬 빨라요. entonces es más rápido que nosotros vivamos con ustedes y salgamos y les enseñemos esto. 아멘. Amén. 우리 그렇게 할 수가 없으니까 Pero no podemos hacer eso. 로베르토 목사님이 해야 된다. Por eso el pastor Roberto lo tiene que hacer. 겁내지 마시고. Entonces no tenga miedo. 제가 보스턴에 있을 때 대학에 가서 한 형제가 예수를 영접했는데 En Boston yo estaba en una universidad y un hermano aceptó a Jesús. 이 메시지를 계속 해줄 수 없냐? Y entonces dijo, ¿no puedes seguir compartiéndome este mensaje? 그래서 일주일에 한 번씩 만나기로 했어요. Entonces nos quedamos en encontrarnos una vez a la semana. 이 친구가 예수 영접한 지 일주일. Y entonces a la semana en que él aceptó a Jesús, 우리 현장 가서 전도하는데 같이 가보지 않겠냐? entonces, ¿será que vamos al campo a evangelizar juntos? 같이 가보고 싶대. Él dijo, sí, quiero ir. 1시간 전도하니까 넌 옆에서 봐라. Y entonces yo evangelizaré durante una hora, ve y solo mira cómo lo hago. 30분 전도를 하는데 예비된 자가 없어. Entonces evangelizaba durante 30 minutos y no habían personas preparadas. 밖에는 막 비도 오는데. Entonces estaba lloviendo afuera. 그러니까 막 비 맞고 다니면서 막 물어보는데 예비된 자가 없는 Entonces 거야. me estaba empapando y le preguntaba a las personas y no había nadie. 이 친구가 잠깐 좀 쉬었다가 안에 건물 들어서 좀 쉬자고 그러더라고. Y entonces hermano me dijo, bueno, entremos a un edificio para refugiarnos y descansar un momento. 아, 전도가 안 일어나니까 낙심했구나. Y entonces yo pensé, verdaderamente se desilusionó porque no ocurre el evangelismo. 그렇게 생각을 했는데요. Yo pensé así, 그렇지가 않아요. pero no es así. 쉬면서 무슨 이야기를 하냐면 Sino que al descansar, ¿qué me dijo? 야, 이렇게 복음을 사람들이 안 받고 들어보려고 하지 않는 거 처음 알았다. Entonces es la primera vez que yo vi cómo las personas no quieren aceptar este evangelio. 나는 그냥 예수 믿은 줄 Yo 알았는데 pensé que solo yo creía en Jesús. 하나님이 진짜 나한테 은혜를 주셔서 내가 예수를 믿은 거였구나. Entonces es por la gracia de Dios que yo creía en Jesús. 복음 들으려고도 안 하는구나. Entonces la gente ni quiere escuchar el evangelio. 내가 그때 듣겠다고 한 게 하나님 은혜구나. Entonces el hecho de que yo haya querido escuchar la gracia de Dios, 이 이야기를 해요. esto me dijo él. 안 되는 걸 보면서 자기에게 준 은혜를 감사해. Entonces viendo que las cosas no ocurrían, él está agradecido de la gracia que Dios le había dado. 30분 더 남았으니까 같이 나가자. Entonces quedan 30 minutos, entonces vamos a compartir. 비가 오는데 비 맞고 어떤 친구 앉아 있어요. Entonces estaba lloviendo y una persona estaba sentada. 당신 인생을 바꿀 수 있는 메시지가 있는데 들어보겠냐? Hay un mensaje que puede cambiar su vida, ¿lo quiere escuchar? 들어보겠다. Entonces lo quiero escuchar. 비 맞고 있는 그 친구에게 복음을 전했어요. A esta persona que estaba empapándose le compartí el evangelio. 눈물 흘리면서 예수 영접하더라고요. Y estaba llorando y aceptó a Jesús. 자살하려고 그래. Él se quería suicidar. 그러니까 비 맞고 있는 거예요. Y por eso estaba empapándose con la lluvia. 우울증에 너무 시달려가지고 오늘 내가 자살해야 되겠다. Como estaba tan deprimido, él estaba pensando, yo me quiero suicidar. 이런 친구가 딱 예수님. Y entonces él aceptó a Jesús. 자살하고 싶어서 죽겠는데 당신 인생을 바꿀 메시지가 있다 이런 거 들어보고 싶죠. Entonces claro que si él se quiere suicidar y está deprimido, entonces si viene una persona que dice, hay un mensaje que puede cambiar tu vida, claro que lo va a escuchar. 딱 10분 전에 했는데 예수님 눈물로 영접을 했대요. Entonces le proclamamos 10 minutos nada más y él lloró y aceptó a Jesús. 영접하고 이 친구에게 영적 싸움 기도에 대해서 잠깐 설명을 Y 하는데 entonces le explicamos acerca de la guerra espiritual y también le explicamos de esto. 자기가 아는 친구가 지나가는 Y 거예요. entonces pasó un amigo que él conocía 그 친구를 불러요. y él llamó a su amigo. 와서 여기서 이 사람 말 좀 들어봐라. Entonces ven, escucha lo que él quiere decir. 지금 영접한 사람이 Una persona que acaba de aceptar 바로 불러가지고 llamó de inmediato a esta persona 우리한테 붙여주더라고요. y nos pegó a esta persona. 복음 전에 이 친구도 예수 영접. Y le compartí el evangelio y él aceptó también. 그거를 이 친구가 봤어요. Entonces ese discípulo vio esto. 그거 딱 보더니 와 하나님 예비하는 자는 이렇게 쉽구나. Y entonces al ver esto dijo, las personas que Dios preparó así de fáciles son. 이게 현장 사역의 묘미입니다. Entonces esto es verdaderamente este misterio, ese secreto que está en el campo. 예수님이 제자를 어디서 키웠냐? En donde crió Dios a los discípulos. 신학교가 아니고 전도 현장에서 키웠다. No en un seminario, sino en el campo de evangelismo. 제자는 전도 현장에서 키우는 거예요. Los discípulos se crían en el campo de evangelismo. 나가서 이렇게 무한정으로 이 사람들에게 복음 전하는 이 현장도 보여줘야 되지만 Entonces claro que hay que enseñarles este campo en donde Dios pone a las personas. 열린 말씀 운동 현장을 보여줘요. Pero también el campo del movimiento de la palabra que se ha abierto. 자 정리합니다. Entonces si lo organizamos. 여러분 교회에 있는 사람들부터 여러분들 볼 수 있는 눈이 열려야 돼요. Ustedes tienen que abrir sus ojos primero para ver las personas de la iglesia. 그 아까 전에 교회에서 해야 될 일을 조성호 목사님이 목사님들에게 설명을 해줬습니다. Entonces el pastor Chosun le dijo a los pastores que se tienen que hacer en la iglesia. 근데 여러분들도 교회 안을 한번 생각해 보세요. Pero ustedes piensen dentro de la iglesia. 눈이 이 사람들이 진짜 이 복음을 알까? Entonces, ¿será que estas personas conocen el evangelio de verdad? 청소년들 보면서 이 아이가 진짜로 이 복음을 알까? Viendo a los jóvenes de verdad, ¿ellos conocen el evangelio? 이번 주에 내가 그 타코를 먹었는데 교회에서 그렇게 맛있게 하는 거 처음 봤어요. Entonces yo comí tacos en esta semana y verdaderamente vi que era la primera vez que lo hacían tan ricos. 매주 그렇게 먹나요? Entonces todas las semanas comen así. 매주 그렇게 먹어요? todas 이번에 좀 스페셜한 ¿No? ¿Es 겁니까? algo especial?
아, 이렇게 맛있게 먹는구나. Entonces así de rico comen. 그거 맛있게 먹지 말고 Entonces no coman esto tan deliciosamente. 먹는 데 집중하지 No se 말고 concentren en comer, 청소년들 한 명 한 명씩 sino 만나보라니까. encuéntrase con cada uno de los jóvenes. 너 교회 이렇게 다니는데 구원 받았다고 생각하냐? Tú vas a la iglesia así y piensas que eres salvo. 진짜 지금 죽으면 천국 갈 수 Si 있냐? puedes morir ahora, ¿vas al cielo? 물어보라니까. Pregúntenles. 그래서 복음 전해주세요. Entonces compártanles el evangelio. 그 중에 말씀 계속 받고 싶은 사람은 말씀 운동 합니다. Las personas que quieren seguir recibiendo la palabra, entonces hagan el movimiento de la palabra con ellos. 교회 안에도 문이 많아요. Dentro de la iglesia también hay muchas puertas. 교회 밖에도 많이 있어요. Y también fuera de la iglesia. 제가 기도 제목을 하나씩 드리면 Si les damos un tema de oración, 여러분들 일주일에 한 10군데만 이 말씀 운동을 하면 여러분 인생 바뀝니다. si ustedes en una semana hacen 10 movimientos de la palabra, su vida cambia. 10군데만 하면 Si hacen solo 10 lugares, 못하냐 할 수 있어요. no lo pueden hacer, sí lo podemos hacer. 10군데 해보면 답 나와요. Si hacemos 10 lugares, entonces tenemos una respuesta. 아까 전에 30군데씩 했댔잖아요. Entonces, digamos, los pastores están en 30 lugares. 너무 많으니까 10군데. Entonces son muchos, entonces mejor 10. 너무 바쁘다. Entonces estamos muy ocupados. 한 군데 하지 말고 3군데 Entonces no hagan un lugar, sino 3 lugares. 해보시라니까. Háganlo. 그럼 답 나와요. Entonces tienen la respuesta. 아, 이게 성경에 있는 전도구나. Ah, este es el evangelismo que está en la Biblia. 그 시스템들이 쫙 깔리는 겁니다. 레오나는. Y entonces todo este sistema funciona en León. 그 일을 하는 사람들이 한 10명만 포진이 돼 있어도 교회 안에. Y entonces imagínense que hay 10 personas que hacen esto en la iglesia, nada más. 그럼 100군데 말씀 운동이 일어납니다. Entonces son 100 movimientos de la palabra. 영접하고 양육돼서 교회로 계속 들어온다니까. Y entonces ellos aceptan y son criados y entonces vienen a la iglesia. 그게 사도행전 1장에서 10장까지의 말씀 운동. Ese es el movimiento de la palabra de Hechos 1 hasta el 10. 그게 되면 그 다음에 저희들이 온다니까. Y si esto se logra, luego venimos. 이게 예수님의 전도 사도행전 1장에서 10장까지의 말씀 운동이었어요. Entonces el evangelismo de Jesús y el evangelismo que ocurrió en Hechos 1 조성우 al 목사님 10. 나오셔서 마무리 좀 해주시겠습니다. El pastor Jesús va a salir y va a dar la conclusión. 지금 여러분 이 분위기와 어제 여러분 집회 때 분위기 어떻게 다릅니까? ¿Qué diferencia hay entre el ambiente ahora y el de la conferencia ayer? 굉장히 차이가 많이 나죠. Hay una gran diferencia, ¿verdad? 그죠? ¿O no es así? 이게 제자들 모임의 비밀입니다. Este es el misterio de cuando se reúnen los discípulos. 우리는 이걸 원했어요. Esto es lo que nosotros deseábamos. 근데 세 번을 들어왔는데 세 번 다 이 말을 못 알아들었어요. Entonces entramos 3 veces y las 3 veces no entendimos. 앞으로 나갔으면 좋겠는데 항상 똑같은 모임을 가시는 거예요. Nos gustaría salir adelante, pero siempre estábamos en lo mismo. 그러니까 이런 앞으로도 이런 모임을 가시면 안 들어온다 그 말입니다. Entonces estamos diciendo que si tenemos las reuniones como siempre no vamos a venir. 진짜 하는 사람들이 진짜 하고 있는 사람들 딱 모여놨을 때 이게 그 다음에 시간표를 Cuando las 앞당기는 personas que verdaderamente lo hacen se reúnen y entonces se jala el tiempo. 얼마나 깊이가 있어요. Entonces, ¿qué tan profundo es esto? 그러니까 그만 2시간 갔다니까 지금 Entonces ya pasaron 2 horas. 2시간이 갔어요 벌써. Pasaron 2 horas. 근데 굉장히 깊이 있게 들어가잖아요. Pero entró con mucha profundidad, ¿verdad? 멕시코에 이런 모임이 계속 일어나요. Entonces en México tienen que ocurrir estas reuniones. 서론 얘기하지 말고 No hablando de la introducción nada más, 진짜 하는 사람들이 모임이 더 깊어집니다. sino que entonces cuando verdaderamente las personas lo hacen se profundiza más. 멕시코 사역을 이제 말씀을 좀 드리면요. Entonces si hablamos del ministerio en México, 다음에는 대형 집회는 안 하는 게 좋습니다. para la próxima es mejor no hacer una gran 그리고 conferencia. 마라나타 교인이니까 무조건 오라 이런 것도 안 ha는 게 Entonces 좋습니다. como son miembros de la iglesia tiempos de cambio vengan, no es así. 그냥 목사님들 다른 교회 성도들 무조건 초청하는 건 안 하는 게 좋습니다. Y es mejor no invitar a los miembros solo porque son de otras iglesias. 그런 건 우리가 안 해도 여러분이 할 수 있어요. Aunque nosotros no vengamos, ustedes lo podrían hacer. 평상시에 여러분이 하시면 돼요. Entonces esto lo pueden hacer en su día a día. 다음에 올 때는 진짜 하는 여러분들과 Pero verdaderamente la próxima vez que vengamos, las personas que 여러분을 verdaderamente lo 통해서 hacen 찾아진 y 제자들과 los discípulos que hayan sido encontrados a través de 진짜 하는 ustedes, 사람들만 딱 모아서 일주일이든지 5일이든지 같이 메시지하고 같이 현장 나가면 이게 굉장히 si 급상승. las personas que verdaderamente lo hacen se les comparte el mensaje durante 5 días, una semana y se van y nos acompañan al campo, esto es algo que sube mucho. 만약 한 달 후에 그런 일들이 충분히 진행될 수 있다. Y si eso ocurre en un mes, digamos, 여러분을 통해서 말씀 운동이 터지고 si ocurre el movimiento de la palabra a través de 교회 ustedes, 전반적인 분위기가 바뀌고 y entonces cambia todo el ambiente de la iglesia, 여러 지역의 문이 막 다발적으로 문이 y 열리고 entonces se abren muchas puertas en todas regiones. 그러면 저희들이 옵니다. Si es así, nosotros 한 달이 venimos. 지나도 그런 Aunque 일이 pase un mes, 벌어지면 si eso ocurre. 1년이 지나도 그런 일이 없다. 올 이유가 Y 없어. si pasa un año y no ocurre, no tenemos razón de venir. 다시 와서 서론하는 겁니다. Porque es venir de nuevo y hacer la introducción. 다른 나라들이 팍팍 쳐가는데 Porque los otros países ya están subiendo con 늘 eso. 그 상태다. Entonces, si estamos en este estado siempre, 우리가 올 이유가 없어. entonces no tenemos razón de venir. 그런 얘기를 드리는 겁니다. Eso es lo que les estamos diciendo. 아직은 멕시코 사역 날짜를 안 정할 겁니다. Todavía no vamos a tener una hora para México ni 언제 una fecha. 들어올지 정하지 않을 겁니다. No vamos a decidir cuándo venir. 그러니까 올해는 적어도 스케줄이 없어요. Por eso, este año por lo menos
menos no tenemos una fecha. 근데 이 이후에 지켜볼 겁니다. Pero nos vamos a fijar en qué ocurre 여러분을 después. 통해서 진짜 말씀 운동이 일어나고 Si ocurre el movimiento de la palabra a través de ustedes 지역이 변화되어지고 y cambia la región 멕시코 전체 살리는 굉장히 중요한 일들이 일어나기 시작을 y 합니다. empieza a verdaderamente salvarse muchas regiones de México. 없는 시간을 만들어서도 올 겁니다. Entonces, aunque no tengamos el tiempo, vamos a venir. 저희가 다음에 들어올 때는 이 말씀 운동 전체를 멕시코에 확산시키는 이런 부분들을 두고 들어올 겁니다. Entonces, la próxima vez que vengamos, vamos a entrar con el contenido de cómo expandir este movimiento de la palabra a toda México. 그러니까 요런 모임을 계속 하자고. Entonces, hagamos reuniones como estas. 그래야 더 깊어집니다. Así es como nos profundizamos más. 굉장히 깊이 있게 말씀을 주시고 Así podemos compartir la palabra con más 하나하나 profundidad. 답을 얻을 수가 있어요. Entonces, con cada cosa podemos tener la respuesta. 그래서 멕시코 다음 스케줄은 그렇게 진행될 거란 얘기를 드렸고요. Por eso, la próxima vez en México tendría que pasar así. 제가 지금까지 했던 자료를 드릴 겁니다, 여러분한테. Entonces, vamos a ver el material que hemos hecho hasta ahora 우리 로베르토 목사님한테 드릴 겁니다. al pastor Roberto. 요거까지 다 찍었어요. Entonces, hasta esto ya ha sido tomado en video. 모든 나라에서 했던 메시지. Es el mensaje que se dio en todos los países. 그 다음에 지난 며칠 동안 멕시코에서 했던 메시지를 싹 다 담았어요. Y los últimos mensajes que hemos dado en México los tenemos todos aquí reunidos. 분량이 36기가가 넘어요. Son más de 36 gigas. 굉장히 양이 많습니다. Es bastante. 그걸 드릴 겁니다. Se los daremos. 이제 진짜 하실 분들은 받으세요. Las personas que lo vayan a hacer de verdad, recíbanlo. 로베르토 목사님한테 받으셔서 활용하세요. Recibanlo del pastor Roberto y utilícenlo. 저희는 자료가 많지만 함부로 주지 않습니다. Tenemos muchos materiales, pero no lo damos solo de una. 죄송합니다만 저분들 활용 안 해요. Entonces, perdón, pero es que aunque se los demos, no lo usan. 조금 극단적인 표현을 하자면 걔한테 진주 주는 거라. Entonces es como darle una perla a un perro. 그래서 안 줘요. Entonces no lo damos. 아무나한테 안 줍니다. Entonces no lo damos a 진짜 cualquiera. 할 사람한테만 줍니다. Entonces solo se lo damos a la persona que verdaderamente lo va a hacer. 로베르토 목사님한테 드릴 거고 Entonces le vamos a dar esto al pastor Roberto y también a la pastora Mabel 충분히 활용하세요. para que lo utilicen verdaderamente. 그리고 사이트 주소를 하나 말씀을 드리겠습니다. Y también les hablaremos de la página. 지금 현재 이 사이트는 이렇게 요 메시지 각 나라에서 집회했던 메시지가 24시간 생방송이 됩니다. Y entonces este mensaje está siendo emitido las 24 horas en todos los mensajes que hemos hecho en cada país. 주로 저희들이 했던 메시지입니다. Entonces en este momento son la mayoría de nuestros mensajes. 하지만 점점 많이 발전될 겁니다. Pero más y más va a avanzar esto. 이번에 여러분들이 마벨 목사님 설교를 한 번 들으셨어요. Ustedes escucharon el mensaje de la pastora Mabel una vez. 주일날 한 번 들으셨죠. Escucharon una vez el domingo. 굉장히 도전되시죠. Y verdaderamente son desafiados por eso, ¿verdad? 실제로 마벨 목사님이나 레닌 목사님이나 이런 굉장히 실제로 현장에서 그 나라 뒤집을 수 있는 목사님들의 메시지를 저희가 다 이렇게 모을 겁니다. Entonces vamos a reunir los pastores a los mensajes de la pastora Mabel, del pastor Lenín, personas que verdaderamente estén haciendo todo esto en el campo. 그리고 그 메시지를 24시간 방송할 겁니다. Y esto lo emitiremos 24 horas. 진짜 할 사람한테는 굉장히 큰 A las personas que lo van a hacer verdaderamente es una gran ayuda. 모르는 사람들은 그 메시지를 이해도 못할 뿐만 아니라 활용도 Y 못할 las 거예요. personas que no saben esto no lo van a entender ni lo van a poder utilizar. 진짜 아는 사람들한테는 굉장한 어떤 자료가 될 겁니다. Pero las personas que verdaderamente lo saben, para esas personas será un gran material. 주소는 이렇습니다. Entonces la dirección es cristo24.net. Hay tres direcciones, primero les voy a decir esto. Entonces, ¿Con letras o...? Cristo es con letras y 24 con números. Sí, no importa si es mayúscula o minúscula, pero es cristo24.net. Aquí está organizado todos los mensajes por región en región y va a estar organizado para que ustedes puedan elegir qué mensaje escuchar. Sí, entonces no tienen necesidad de poner esto adicionalmente, solo cristo24.net. La siguiente es cristo24. Bueno, la primera es cristo24.net. Entonces aquí están organizados todos los mensajes de manera ordenada para que ustedes puedan, es como que una base de datos, ¿ya? Entonces la siguiente es cristo24.tv. Cristo24.tv, en donde pues se está emitiendo en vivo, como lo decía el pastor Shaw, los mensajes que se están dando en cada país y también los que vamos a reunir. Y luego está cristo24.tv diagonal radio. 라디오도 있고 그 다음에 이렇게 TV도 있습니다. 인터넷으로. Entonces está la emisión en vivo por video y también por radio. 24시간 방송됩니다. Entonces es las 24 horas. 전부 다 스페니쉬로 통역된 내용입니다. Y todo esto está interpretado al español, o si no en español. 조만간에 이제 마벨 목사님, 레닌 목사님, 그리고 까르도나 목사님, 이게 엔리케 목사님, 크리스티아노 목사님 메시지가 계속 뜰 거고요. Dentro de poco van a estar los mensajes de la pastora Mabel, del pastor Lenín, del pastor Cardona, del pastor Enrique Bermúdez, del pastor Cristiano. 멕시코가 좀 제대로 하면 로베르토 목사님 메시지 좀 넣을 겁니다. Y si México se pone vivo, entonces vamos a poner el del pastor Roberto. 제대로 하면 Entonces si se ponen vivos.
그래서 이 메시지가 아주 중남미 전체를 깨울 겁니다. Entonces con este mensaje despertaremos a toda Latinoamérica. 그리고 또 하나를 설명드리겠습니다. Y una cosa más, 지금 각 나라의 팀들이 구성되고 있습니다. se está formando un equipo en cada nación. 여러분들 같은 목사님들 팀과 이제 평신도들 팀이 구성되고 있어요. Entonces equipos de pastores y equipos también de creyentes. 이 멕시코에서도 일어날 전도 운동이 굉장할 거 아닙니까? El movimiento de evangelismo que va a ocurrir en México va a ser muy 근데 grande. 나라의 상황이 달라요. Pero las situaciones de cada país son diferentes. 전도 운동이 다양하게 전개가 돼요. El movimiento de evangelismo va a ocurrir de diversas maneras. 쿠바에서 일어나는 똑같은 메시지 가지고 똑같은 전도 운동이 다양하게 Entonces el mismo mensaje que se da en Cuba, el movimiento de evangelismo que se 멕시코가 da en Cuba 다르고 va a ser 엘살바도르가 diferente. 다릅니다. Entonces México y El Salvador son diferentes. 요분들이 포럼이 될 겁니다. Y eso se va a compartir entre sí. 온라인으로 포럼 되기도 하고 또 실제 모이는 걸 또 진행할 겁니다. Entonces esto será a través de internet y también nos reuniremos de verdad para hacer esto. 전도가 포럼 되면 어떻게 되냐면 Si se comparte el evangelismo, ¿qué ocurre? 같이 승자가 Entonces todos crecemos juntos. 비교할 수 없는 일이 같이 올라오고 Y entonces nosotros somos incomparablemente crecidos juntos como 우리 a través de esto. 10년 안에 이 중남미의 대륙적인 전도 운동 일어난다는 얘기는 이런 걸 보고 얘기를 한 겁니다. Entonces diciendo que va a ocurrir un movimiento de evangelismo en Latinoamérica en 10 años, estamos viendo esto para decirlo. 마벨 목사님 중심으로 엘살바도르에서 일어날 전도 운동, Digamos el movimiento de evangelismo que va a ocurrir en torno a la pastora Mabel. 레닌 목사님 중심으로 과테말라에서 일어날 전도 운동, El movimiento de evangelismo que va a ocurrir en Guate en torno al pastor Lenín. 콜롬비아에게 엘리케 벨무데스 사도 목사님 거의 싸움꾼이라고 보니까 Y entonces digamos el pastor Bermúdez en Colombia está casi luchando con todas las 완전 denominaciones ahora. 전쟁하고 있어요. Está haciendo una guerra 거기서 일어날 prácticamente. 전도 운동, El movimiento de evangelismo que va a ocurrir allí. 한 나라에서 일어날 전도 운동이 다양할 거 아니에요. Entonces en cada país va a ocurrir el movimiento de evangelismo diversamente. 그게 이게 뭉치는 겁니다. Y todo esto se va a juntar. 그게 모입니다. Y esto se junta. 여러분 느껴지십니까? Lo sienten, ¿verdad? 어마어마한 일이에요. Es algo muy tremendo. 이게 같이 굴러갈 Y 거예요. entonces vamos a rodar todos juntos. 그러니까 엄청난 전도 운동이 향후 10년 안에 일어납니다. Y entonces en 10 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo. 아까도 얘기했습니다. Entonces lo dijimos anteriormente. 멕시코에서 전도 운동이 일어날 건데 Entonces en México va a ocurrir el movimiento de evangelismo. 여러분이 아니더라도 하나님 누군가를 통해서 그 일을 하실 Y 겁니다. aunque no sean ustedes, Dios a través de alguien lo va a hacer. 그런데 그 누군가의 여러분이 예외가 될 필요는 없다는 Pero 얘기죠. no hay necesidad de que ustedes sean la exclusión de eso. 여러분이 그 일을 할 수 있거든요. Ustedes pueden hacer esto. 조금 더 극단적인 얘기를 좀 해보겠습니다. Si hablamos un poco más extremamente, 지금 멕시코의 이 원색의 복음을 알고 성경의 조언들을 들은 사람은 여러분이 유일합니다. entonces de México las personas que han escuchado este evangelio original y que han escuchado el evangelio de la Biblia solo son ustedes. 정말로 유일합니다. Entonces son únicos. 요번에 저희가 일하보았다로 과감하게 정리했습니다. Nosotros en esta oportunidad cortamos Irapuato. 인간적으로는 돕고 싶어요. Claro que los queremos ayudar, 하지만 시간표가 안 됐어요. pero no es su hora. 우리가 올인해야 될 곳이 이곳이구나 저희 이렇게 마음에 확신이 들었어요. Tener la seguridad en el corazón de que nosotros tenemos que dar el todo en este lugar. 진짜로 여러분밖에 없습니다. Verdaderamente solo están ustedes. 하나님 여러분을 선택하셨다. Dios los eligió. 농담하는 Y 말이야. no es una broma. 얼마나 중요한 분들인지 몰라요. Son personas muy importantes. 여기에서 여러분이 시작을 하는 겁니다. Si ustedes empiezan aquí, 멕시코 전체를 살릴 수 있는 기회를 여러분한테 준 거라고. entonces se les da la oportunidad de salvar a todo México. 농담하는 게 아니라 No es una broma. 여러분이 멕시코 살릴 수 있어요. Ustedes pueden salvar a México. 엄청난 축복이 이렇게 대기하고 있어요. Una gran bendición les está esperando. 여러분 돈 많은 사람들이 돈 많은 학부모가 아이를 공부를 가르친다 칩시다. Entonces digamos que un padre adinerado enseña a sus niños. 아이가 공부를 하려고 하면 전 세계 어디든지 최고의 강사, 최고의 부모들, 교수들을 붙여가지고 공부를 가르칠 모든 준비를 부모는 하고 있다 칩시다. Entonces digamos el padre está listo porque para cuando el hijo quiere estudiar lo puede enviar al mejor lugar con los mejores maestros, a las mejores universidades, a todo. 자녀가 공부할 마음만 있다면 Si el hijo tiene el corazón para estudiar nada más, 모든 축복이 임합니다. entonces todas las bendiciones le vienen. 지금 시간표가 똑같아요. Es la misma hora que ahora. 하나님 멕시코를 살리기를 원하십니다. Dios desea salvar a México. 이 특별히 레온은 이 가톨릭의 거의 성지 같은 동네잖아요. Especialmente León es como la tierra santa de los católicos. 여기에서 전도운동이 일어나면 Si ocurrió un movimiento de evangelismo aquí, 이 가톨릭 전체 영향이 있는 중남미 전체 다 살릴 수 있어요. entonces pueden salvar a toda Latinoamérica que es influenciada por los católicos. 네, 하나님 여러분을 주목하고 계시다는 얘기입니다. Significa que Dios está poniendo sus ojos en ustedes. 그냥 하는 얘기가 아니에요. No solo lo estoy diciendo porque 여러분을 sí, 들뜨게 하는 것도 아닙니다. no tampoco los quiero elevar o 딱 사실 emocionar, 그대로 얘기하는 거예요. sino estoy diciendo la verdad. 정말입니다. Es una verdad. 사실 그대로. Así
así como está la realidad. 그러니까 진짜로 하세요. Así que verdaderamente háganlo. 흉내내지 마시고 No imiten. 진짜로 하면 어떤 일이 벌어집니까? Y si lo hacen de verdad, ¿qué ocurre? 멕시코에 있는 모든 목사님들은 이 교회로 와야 돼요. Todos los pastores de México van a tener que venir a esta iglesia. 이 교회로 와서 봐야 돼요. Y tienen que venir a esta iglesia y tienen que ver. 전도운동 이렇게 하는 것이다 봐야 됩니다. Así se hace el movimiento de evangelismo. 우리는 이미 그런 경험하고 이 자리에 있습니다. Nosotros ya experimentamos esto y estamos aquí. 아니 정말입니다. 네, 우리 verdad. 목사님들이 다 그런 경험하고 이 자리에 서 있는 Todos los pastores experimentaron esto. 한국에서 저 촌에서 말씀운동이 일어나는데 전국에서 몰려들었다. Entonces en un pueblito de Corea ocurría el movimiento de evangelismo y de todo el mundo venía. 여러분이 멕시코에서 진짜 올바른 전도운동, 복음운동 하면 전국에서 올 수밖에 없어요. Si verdaderamente ustedes hacen este movimiento de evangelismo, entonces todo México, todos tienen que venir. 전도운동 안 일어납니다. Y si no ocurre el movimiento de evangelismo, 복음 모릅니다. entonces no conocen el evangelio. 여러분들이 복음 알고 성경적으로 전도한다. Entonces ustedes ya conocen el evangelio y el evangelismo de la Biblia. 하나님을 여러분 쓰실 수밖에 없어요. Dios no tiene más opción que usarlos. 이걸 가지고 유일성이라고 합니다. A eso le decimos unicidad. 비교할 수 없는 유일성. Es una unicidad incomparable. 그 유일성의 축복이 지금 여러분한테 있는 겁니다. La bendición de la unicidad está con ustedes. 그러니까 이 기회를 놓치지 Por eso 마세요. no pierdan esta oportunidad. 여러분 하루하루가 굉장히 다릅니다. Todos los días son diferentes. 제가 기억하기로 1년이 넘게 걸린 것 같은데 멕시코 다시 온 게. Entonces creo que nos tardamos un poco más de un año en venir de nuevo. 그 1년 동안 받았던 응답이 너무 어마어마합니다. Y las respuestas que hemos recibido durante un año son 마벨 sorprendentes. 목사님 3주 됐다니까. Como la pastora Mabel, estamos 3 semanas. 앞으로 1년이 어떻게 될지 몰라요. Imagínense el resto del año que va a 그 pasar. 앞으로 벌어질 1년 동안 여러분들이 제대로 잘 준비되면 멕시코 전체에서 하나님 여러분을 쓰는 그런 사람과 교회가 될 수밖에 없습니다. Y si verdaderamente se prepara el resto del año apropiadamente, Dios no tiene más opción que utilizarlos a ustedes y a su iglesia. 원래는 사실은 저희 계획은 좀 달랐습니다. La verdad es que nuestro plan era algo diferente. 다른 여러 지역을 펼치려고 얘기를 했었습니다. Habíamos hablado de expandirnos en otras regiones. 멘토레이부터 시작해서 여러 지역을 가려고 했었어요. Empezando desde Monterrey, estábamos planeando ir a muchas regiones. 근데 처음에 여러분하고 집회를 딱 하는 순간 제 생각이 바뀌었어요. Pero desde que hice la conferencia con ustedes, en el primer momento cambié. 준비된 분들이 많구나. Hay muchas personas preparadas. 그래서 다른 집회를 다 없애버렸어요. Entonces nosotros quitamos todo lo 그리고 demás. 처음부터 끝까지 여러분들 만난 겁니다. Y desde el principio a fin nos encontramos con ustedes. 이런 일이 없다니까요. Entonces esto no ocurre. 어느 나라를 가든지 한 교회를 처음부터 끝까지 집회한 케이스가 없어요. En cada país al que vimos nunca nos hemos quedado en una 마벨 iglesia. 목사님한테 물어보세요. Pregúntale a la pastora Mabel. 다른 나라에 물어보시라니까. Pregúntenle a todos los otros países. 코스타리카는 10개 이상 교회를 En Costa 다녔어요. Rica estuvimos en 10 iglesias. 한 교회를 처음부터 끝까지 한 게 여기 유일합니다. De principio a fin, este es el único lugar en donde nos quedamos en una iglesia. 그래서 처음에 저는 펼치려고 했는데 그게 Por 아니에요. eso yo quería expandirme, pero no era así el caso. 심지어 이라보아토도 막으시더라고요. Incluso Dios paró Irapuato. 아 이게 하나님 계획이구나. Con que es el plan de Dios. 그러니까 하나님의 계획이면 인도를 받아야 돼. Y si es el plan de Dios, tenemos que ser guiados de 하나님 acuerdo a esto. 여러분을 주목하고 계십니다. Dios está fijando en ustedes. 이게 좋은 기회가 주어졌습니다. Y se les da una buena oportunidad. 올바로 말씀운동 하시길 바라고. Por favor, hagan el movimiento de la palabra 저희한테 apropiadamente. 보고할 필요는 없습니다. No tienen necesidad de informarnos. 하지만 말 몇 마디만 들어보면 진짜 하는지 안 하는지 느낄 수가 있어요. Sí, pero si nosotros verdaderamente escuchamos sus palabras, sabemos si lo están haciendo o no. 제대로 준비가 되면 곧 오겠습니다. Y si se preparan apropiadamente, vendremos pronto. 하지만 이렇게 했는데도 안 하시면 우리는 빠빠입니다. Pero si, aunque hicimos esto, entonces no ocurre, entonces adiós. 천국에서 봅시다. Nos vemos en el cielo. 그런 각오로 Entonces, con esta preparación, por favor, 목사님 oren. 한마디 하시죠. Entonces, si quieres hablar algo. Sí, bueno, pues la verdad, yo les pedía creo que el segundo día que estaban, les pedía perdón porque a veces uno no dimensiona las cosas del reino, de lo que Dios quiere y que realmente si existimos y vivimos es para la gloria de Dios. Y es el extender su palabra, es el extender el evangelio. Y más ahorita que hemos puesto énfasis en que Jesús es el Cristo, ¿sí? Es el Cristo, es nuestro rey, es nuestro sacerdote, es nuestro profeta. Y yo entendí, pude entender porque ahora que estuvimos a Irapuato, me da tristeza que los pastores no puedan entender, ¿sí? Por lo cual nos congregamos, por lo cual aprendemos cada domingo, por lo cual nos reunimos, que es a proclamar a un Cristo que nos lo queremos quedar, proclamar a un Salvador
propio. Y Él no murió nada más por nosotros, Él murió por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, y la verdad, no lo podemos hacer solos, mi esposa y yo. Necesitamos de ustedes, ¿sí? Necesitamos de sus corazones, necesitamos de su amor por las almas que Cristo está dando. Y hoy me dio tristeza ver a una persona, un pastor, que se le invierte, no nada más dinero, el tiempo, y se está compartiendo. Y estamos hablando de salvar a México, y se levanta y dice: me tengo que ir porque ya vamos a cerrar, ¿no? O sea, y pude entender a lo mejor cuando me escribió el pastor Cho, que como decía, realmente fue no un regaño. Al principio yo dije: ¿qué le pasó al pastor Cho? ¿Por qué escribe esto? Pero ahora puedo entender por qué es. Porque no termina uno de entender realmente el significado de lo que es el compartir que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y yo sé que está en sus corazones también el poder, como dice, cuando lo empezamos a disfrutar, ¿sí? Es algo que entonces, como los peces en el agua se mueven, para salir a evangelizar, así nos movemos como los peces en el agua, y lo disfrutamos. Y si lo disfrutamos, después vamos a estar como los delfines, hasta vamos a brincar y divertirnos en el agua, ¿sí? Porque esa es nuestra naturaleza. Ya si estamos en Cristo, nuestra naturaleza es hablar de Cristo. Nuestra naturaleza es Cristo. Y si vivimos, es para Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces les agradezco su tiempo, su dedicación, y claro que sí vamos a estar trabajando, Pastor Cho. Aún ahorita me da risa, pero de pena, porque todavía nos reuníamos por Twitter, por Skype, y me preguntaban: a ver, Pastor Roberto, ¿qué está pasando en México? Y yo: no, pues miren, nos reunimos a orar en Irapuato, no, pues esto. O sea, no dimensionaba, ¿sí? Ellos esperaban, el pastor Cho esperaba: no, pues estamos evangelizando, estamos acá, estamos haciendo el movimiento de la palabra, y uno con sus tonterías que a veces pensamos que por hacer eso ya es suficiente, y nunca es suficiente, ¿sí? Y a veces tristemente nos pasamos viendo otras cuestiones y nos olvidamos del núcleo, que es el predicar a Cristo, ¿sí? Así que yo espero que lo que hemos recibido lo pongamos ya de ayer en práctica, y yo sé que lo vamos a hacer. Amén. ¿Sí? Gracias. 시간이 많이. 가세요. Entonces, adiós. 사진 한번 이렇게 찍으시죠. 잠시만. Una foto sería oportuna. 아니, 여러분들만 사진 찍고 이제 Solo, 다 같이 solo, 같이 solo 찍을 con 건데, ustedes y después una con todos. 기도하고 이제 마무리를 했으면 좋겠어요. Entonces me gustaría orar para concluir. 그리고 이제 광희 메일을 하나 불러드릴 테니까 Entonces les daremos el correo del intérprete. 정말 꼭 같이 나누고 싶은 그런 내용들이 있다면 광희에게 이렇게 메일을 Y 보내주시면 si hay algo que quieran compartir, por favor, envíenlo a este correo. 제가 여러분한테 할 말이 굉장히 많은데 오늘은 여기까지 Hay 하겠습니다. mucho que les quiero decir, pero hoy llegamos hasta esto. 예, 불러주세요. Entonces el correo se los voy a deletrear. A ver, ¿estamos listos? Ya, ¿verdad? Y U C H I E L M O @gmail.com. Otra vez. Entonces, Despacito. Y U C H I Y latina. E L M O @gmail.com. Entonces yuchelmo@.com. Sí. Yoshelmo. Ajá, sí. Cualquier cosa que necesiten lo pueden enviar allá. 자,
여러분과 같이 시간을 보내게 돼서 너무 감사합니다. Estoy agradecido por poder pasar este tiempo con ustedes. 개인적으로 오늘 모임의 분위기를 봤으면 멕시코 굉장히 기대가 됩니다. Y estoy a la expectativa de México viendo el ambiente de la reunión de hoy. 평신도들 중에 모델이 별로 없습니다. Casi no hay modelos entre los creyentes. 목사님들 중에 있는데 평신도들 중에는 없습니다. Tal vez entre pastores sí, pero no muchos dentro de los creyentes. 많은 모델들이 나오길 바랍니다. Espero que haya muchos modelos aquí. 그래서 중남미에 하나님 쓰실 수밖에 없는 여러분 되시길 Y 바랍니다. que verdaderamente Dios los pueda utilizar en toda Latinoamérica. 우리 장영 목사님 나오셔서 마지막 기도해 주시고 Pastor Chan va a orar por nosotros para concluir. 주는 그리스도시와 살아계신 하나님의 Tú 아들이십니다. eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 살아계신 하나님 진심으로 감사를 드립니다. Dios viviente, te agradecemos verdaderamente. 예수가 그리스도라는 원색 복음을 저희들에게 허락하시고 Señor, nos permitiste el Evangelio original que Jesús es el Cristo. 사복음서의 전도와 사도행전의 전도를 회복함으로 Entonces, restaurando el evangelismo de los 4 evangelios y también de Hechos. 당대 세계공화의 끝을 보고 뛸 수 있는 귀중한 만남을 주심을 감사합니다. Te agradecemos por darnos este encuentro para poder ver hasta el fin de la evangelización mundial y correr juntos a esto. 지금까지 레온과 멕시코의 역사였던 모든 추악하고 더러운 저주의 세력이 완전히 무너지는 시간 되게 하심을 찬양합니다. Señor, te alabamos porque en este momento echarás fuera y destruirás todas las fuerzas de las tinieblas impías y sucias que operaban en León, México hasta este punto. 우리 로베르토 목사님과 마라나타 교회의 귀중한 우리 평신도 중직자 사역자들을 통하여서 성경적인 전도운동의 모델이 레온에 시작될 수 있도록 마음껏 축복하여 주옵소서. Bendícelos de todo corazón al pastor Roberto y a todos estos miembros de la iglesia y líderes laicos para que pueda empezar el movimiento de la palabra en toda León y en toda México. 중남미와 특별히 북미와 전 세계의 가장 모델적인 응답받는 교회가 될 수 있도록 마음껏 축복하여 Bendícelos de todo 주시옵소서. corazón para que puedan, puedan recibir una bendición ejemplar en no solo Norteamérica sino también toda Latinoamérica. 분명히 지금부터 사단이 성경적인 전도운동의 모델의 응답을 받지 못하도록 사단의 공격과 방해가 있는 줄을 알고 있습니다. Señor, sabemos que hay un impedimento y un ataque de Satanás para que nosotros seamos impedidos de recibir esta respuesta de ser un modelo de del movimiento de evangelismo bíblico. 오늘부터 본격적인 영적 싸움이 바로 시작될 수 있도록 축복하시고 Bendícenos para que podamos empezar a luchar espiritualmente a todo dar. 우리는 이 자리에 있지만 시공간을 초월해서 레온 지역 전역과 중남미 전역과 멕시코 전역에 성경 그대로의 전도운동이 모델적으로 시작되는 역사를 함께 볼 수 있도록 축복하여 Aunque 주옵소서. nosotros estamos aquí, Señor, tú operas a través de, trascendiendo el tiempo y el espacio, opera para que en toda León, en toda México y en toda Latinoamérica verdaderamente se pueda ver este movimiento de evangelismo de la Biblia. 특별히 이 장소를 제공하고 특별히 여러 가지 많은 신경을 써준 우리 카르멘 개인과 그 가정 위에 하나님이 주시는 놀라운 축복이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Especialmente obra para que haya una bendición sorprendente sobre Carmen, quien nos proveyó este lugar y también se ha preocupado mucho de nosotros. 주 예수 그리스도 이름으로 기도리옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.